O te whātalo whātu I le tunu ure nei tai au fōu, whamano ufura umunuia, tātou lia le tai au le stofi, se fulu ma le tolu asa o le wholaunga le masina o kitopa, tā lofa lava. Ia lo mai au tātou sānu ngā lotu o le ate ia le sunga le whaiwhi au toina, Reverend a ufanga whaafia ma wala I vau, mai le kālesia, whaapotopotonga ke wisiano Samoa, Cannon Street ki Polirua. Ia usi mai le whaafonga. Whelo I atu lo tō malu Samoa I le nei fwoi tai au fōu ma lo so I fua manuia ia e mafuta maia tātou mori whātasi le tāpo inga I le tua I tō mua ai le nei aso mo na wha moe moenga la tātou tāpo I atu I le tua ia alofa mai le tua ia I mātou ma ia wha manuia mai I mātou ia malamalama mai a te I mātou o na whonga. Ine I lolo wala le lalulangi, o leo la tanga mai a te oe nu uma. Si o tātou pesi. Divi atu ia I lo tātou wali, ia I fo angelu ua O le whaitawina o le tusipaia. Tusififilia mo le neifo yaso e peona whatulanga mai le tusifaitawaso le e whakasa. O mele le whengenga fōu le vangni a luka o le mata au poe lua. Whau poe tōrisifurono e whangata le tōrisifu malvalu. Le vangni a luka e lon mata au poe lua. Whau poe tōrisifurono
e watu le tolu sifuru ma le valu. Ia whaafonga meia ia fionga pa ia le atua. Sa ia le perfeta whawhine o ana, o le whawhine o whanuelu, o le tu a inga o Asera, o lo matua ia, sa lano nofo malana tane talu ino taupou, wo o ilo na fitu o tausanga. O ia foi le whawhine no fufua, pe a toa na tausanga e walunga fulu ma le wha. Ele i alu ese ia ele malu malu. Au na oia ele atua i ana pongi, matalo sanga, i le ao ma le pō. O le lawai tu aso, ua sau ai o ia, ua whawhetai atu i le li, ma tau tala i a teia i tangata umalava, e na whaatali atu i le tongi ola i Yerusalema. Ia whaamria mai le atua i le tātou whaitau ma whalongolongo i ana whionga pa ia. Ma ia teia pēlo na vi inga e whawabau. O se whaasoa whale nganga mo le nei fo i tae au. Tu sa ma le tātou tu si pa ia na whaitawina. O lo whapea mai upu ia o lo tā uele fo i upo e tōru si furma le fitu. Ele i alu ese ia le malu malu. Ua au na oia i le atua i ana pongi, ma talo sanga i le ao ma le pō. O le manatu au tu o le nei aso. Whawhau suinga te tau i ona taimi. Ia pe whai suinga te tau i ona taimi. E le whai tau maasani e whapea e maule e whai tau, maule mai tau. O se upo e whata tau le au ina. E lo ai se whai unga e whai ina o malamalama mai loa le pongai ma le mafuanga. A wae te whai tau o nei loa lea. Ina ua au ina. E te mātau foi e ala ilwa ai ma le whaalongo. O nei loa lea. Lona winga. E te poto pe a e whai tau. A e te ata mai pe a e mai tau mai. E foi leisi foi tau masani e whapea. O le matua o le soifua. O le tele foi leo le sila fia. A waianga i mai lea tupulanga, ma lea tupulanga. Na te whaupopoina le sila fia. I le winga o le olanga, ma mea o lo tupu ai. Ma o lesi foi tau o lo whawhauina ai, le wa ai atu i le tala na whaitauina nei. E te tala ai le manatu au tu, whawhau suinga te tau i ona taimi. Tau foi lao na whainga tā, o na whamatala e se mawhau whau tala vau, se tala ma se langona o se soifua o matua, pe o le tala nei a ana. A waile o manino tonu, pe o le valusu whata usanga, na nofo to o tasi ai ana, po le valusu whata usanga, o lona matua lea, peita. A whaita atou te fia e ola mai tu tonu o popua ngā, ma whainga tā whale o langa. O na tau mauai leo se iloa e whamata laila ngona lo loto, o se tangata ua matua le soifua. Pe o ana le perofeta whawhine o le whenga inga fau. Mo se whataita inga, e pe o na wheta lai e suila na launga whaamu ia. Amu ia e whanoa noa wa e whaamafan whanaina i lātou, luna winga. Wana o le tangata lea, wa iai le whanoa noa lo loto lea. Na te langona fo i le mafana whana lea, o lo whaima iai Yesu. Ai wa le tala nei. Ua le fiaru ese ma le malu malu le tina nei ia ana. Ina ua nofo to atasi. Ina ua oti le to alua sa lano nofo le fitu tausanga. Au lea whai mai ua au auna i lea tua i ana pongi. Ma le tatalo. O lo ta ua nei. O lana lea
tau tinonga wha profeta whawhine o le whengai ngā fōu. E nofu te talo ai mo Yesu ilo na tupu wae, ma le whina ngalo le atua mo ia, o lo ta oto mai le lumanai. O le alea, wha ola tangata. Pei fo o le tau tinonga le tamā ia Simeona, ina ua sapai o na lima le tamo Yesu i tonu o le malu na wha pe ai. Tu atu ia la o ona e alu ma le manuia, a wau vai atu o mata i le wha o le tanga. I se ma le maa nei o nei langona, nei loa i le vaai ma le wha longo. Ai whai mai i le matua o le soifua. La tau te whano no manu i le atua. Ona o le alii o Yesu i le anapongi ma le tatalo. Le lava tātou te tuli vai ma te talo i aso uma. Ina ia manuia le malo Samoa. Ai o le upu moni. Tātou te fiu lava e anapongi ma te talo. E le tali mai lava le atua. Pe a whai tātou te le iloa Yesu. I o tātou o langa. Pe o ana. Le Yesu o lo wha vai ai Samoa. Ma sava vali ai. Upo le tusi o le poto o le tangata. O le vale le i le atua. O i loa le atua i a tātou tonu o lo whai. Wai loa e ana i a Yesu o lo o i lona o langa. Pero feta ane loa. O e uma e urufale le malu i aso uma. Ua maua suinga te tau i o lātou taimi. Taimi o le atua. I o lātou o langa. Te talo lava mana pongi ana mo Yesu. Malana whai ngā mālo. Le lava na tau nuu le sa tauro po le koluse. A wā se ale winga o le sa tauro mo i tātou. Tā ua tangata. Tā ua lava i le atua o e mau Samoa. Ia maua le ola ma le manuia e whaavavau. E iei lo Yesu i lo uolanga. Maua suinga. A tangi ei fōringa o le atua na whai ei tātou. I le tū whaale anganga. Tua lalo whaale au mātutua e to ai le ola. A wāua tele le silafia i le vaai ma le whaalongo. Peo na iai le nei profeta wa fine o ana. Le tongi ola i Jerusalem mai ala i a Yesu. O le whiau mai a ana mo tā ua ma le tā whai ngā mālo. I e ilo a Yesu i tonu o i tātou e manu iai. Ona ta lia leo i tā ua, ma o tātou mana. I o tātou te talo. Ua tua lalo lau tala lelei, i lo mātou wola. Ua longo mai fo i a te mātou, a wala mātou te mau ai lau o fio, ma e tali mai ai i a te mātou. Fo linga wha pena perfetanga o le nei tae au. Le ola whāno no manu o le au mātutua. A wāse manuia o ainga o e kāle sia ai meise o whai ngā mālo. Wā le lava ua tālo sia le mālo Yesu i le lalo langi nei. Pe ona tālo ai maana pongi ana. O lea foi mo i mātou i le nei foi tae au ma le aso. Mātou te whawhta i ai le ali ie. I lo whisoa sani mai pēa i lo mātou vai. Ne i ātangia pēa i o mātou o langa lau o fio te tonu o i mātou. E manu i ai fuanga ma whaamo e moenga whai. O lava i upu whai o mālo le ali ie. O lea lava lo finangalo. I ātangia ai lo finangalo i a mātou fuanga e whai. Ia whawhitai mo le tala lelei mo i mātou i le nei fo i aso. E whawhitai fo i mo le aso e fo ai mai, whawpopo le whaitau ina o aso mātou o langa. O e whaasidi fo i so mātou mālosi le tino le mawhau ma le anganga. Sauni ai mātou mo whi au mga luenga o le aso e fo ai mai. Mātou te whawhitai, iau whamani anga i tele o lo i whata mau ainga nei pēa i mātou.
Au mātou nofo mau nei atunu. E lava se mea mātou te mātiti vai. Wa e tausi mātou i le ola i le tino nei. O lo e tausi fo i mātou i le ola i le anganga. Mātou whaafitai i le fisoasoani mai pea o lo nganga pa ia. O lo mātou mālosi lilo o lo tauto luaina lo mātou ola i asa uma. Whaafitai ono Yesu lo mātou li whaola. Wa fio mai lava mo i mātou li nei o langa. O fuina mai lo na soi fua pa ia. Na ia sao ni ai le whaola tanga mo i mātou nei. Ia i lau o fio le vi inga le whamanu le whane tanga. A wao lo walofa o sili lava lea. Pa ngā lele li ie. Mātou te o atu lava i o luma mo mātou loto whamaulalo. A wao i mātou oni tangata anga sala. O lo mātou mālo fo i e anga sala. Nei lava se tasio i mātou nei wa ato atoa sana amio i lau sile whanga pa ia. A wao e se lava me o i ai o mātou mafau fau. E se fo i me o i ai o mātou loto. Au le lava o e feta lai o mātou loto le li e. Ina ia whanau fo wina ai mātou. O ia winga ai ia i mātou le taulanga lea na saunia i Yesu Keriso. Ono le tāu o le tangata peo i mātou nei. Ia lofa mai le li e ma wha ngalo mai. Le taulanga lava lea na e saunia mo i mātou. E toi fuata ina ma whanau fo wina ai lo mātou ola. Mātou te talo, whamanuia, ni fo ngalo nuu le nei tai au. Mātou tāpua i atu i lau fio, mwhaano no manu atu i lau fio. To ia i mātou i o manu mo manuia. Mātou te ola fia i pea. Au mātou nofo ai tonu o le nei atunu. Talo o mātou te ngata. Ilo mātou mālo i Samoa marana whai ngā mālo. Ua tele lava abanoa mātou te moli mawai lau tala le lei. O lea foilo mātou whaamoe lea li e. Ina ia whaatala le ina pea i mātou i lo tumu ato atoa ke riso. Mātou te mao a inga ai mō lau o fio ma lo fina ngalo. Ina ia whapea fōna taita ina o tangata. Ia maoni a nganga e whaola ina mō lau o fio ma lo mālo e whawawau. Whamanuia lo mātou no nofo mau waile nei atunu. Whenga iai whiau mga luenga. O mātou mātua i o lātou tiu te whai e tono o mātou ainga. Tālo lea li e tautai e lau nganga mea uma mātou te whai. Mātou te manuia ma saonga le muai. Nei fo yaso i ona fuafuanga uma. Ia tātou ma lau o fio lea li e. E mana tua pe i lātou o lo fia maua lau fisoa soani. O e o lo mamai tono ainga. Tono whale mai o whale le au mātua o lo tausia i lātou. I ai pele mana wha malolo o e lo mātou matai. O e fo e maua i whanoa noanga o no lau walau pa ia i e pele mafutanga. O mōtu sia o no malanga le maliuma le oti. I ai le wha mai senga lo nganga. Tui nātu i lau o fio le li e le tangata malana i lo na whātau nuina. E o atu ma le toi fo i mai le ne yaso. Tātou ma oe e manu iai. I ule aso i na wapo. Olo tu mau pelo wanga leimo i mātou. O lea le mātou te talo. Tele pēr te talo le leo le loto le tangata lava ia. Ia whaia pēlo lava fina ngalo. A wao mātou wole mwala watu e ale swafo Yesu lo mātou li, ma lo mātou whaola. Amene. O le nau a whaafonga le tunu i tātou saunu ngā lotu o le taio nei na taita ia e le sunga i le whaiwhi auto ina Reverend au whanga whaafia maua lai vau mai le kalesia whaapotonga kewisia no Samoa i Kenneth Creek Porirua. O le tuelenga whaafteitele whaamalo la fo i mō tāpinanga o le nei aso talo whaamurianga i o talo fo i whaamuria le tuele sunga mo wharitua ngata fo i leo le tapo inga le kalesia whaafteitele lava. O le taimile o lus furu 2 minute o te enel fitu. Whaafonga mai vi inga o le tua langi na fo i le tato o vaipese
pe ona pe spesi atu sa ni ngole nei vai aso. Ia ona fanga solo to ile oni si o tato pe spesi ngfale no. Usma yel fa fonga. Sila mai ya se maso ifonei matalo talo ya te o ya sila ya Yesu malona maliu tinga ya awe ya imatso lo wanga mai so animai ia matsalo sangane ia tonu lava ona fai ia salava malele ia sisila ia Yesu malona maliu tinga ia wina solo wanganga mailunga ia manu ia tele ai o me faia e mato ia sanga tupu pe amai le fia ia Yesu ya sisila ya Yesu malona maliu tinga ya ya imatso lo wanganga mailunga si ufufonga ole la mua ole pongisa na solimai na sawa wa e afio wa e malo wa e nei o te alepo ia e afio malo Tupula vatalalau lo malone asalalau ia e afio malo tomau ailepo ia tafiai le pongisa malama ai lela Abana tele o patai mana yo pa ala tele sai lo foi moto we hasta dia mole malo tele ape matai malu e pui pui ai lo matai pale wa mai le pole sai mia pala de la
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Esther Fifi Falo, il est attends le tailleur. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavia, so for a moi. Attends le tailleur. O le tātou porkalame le atau le tai au, ia le fu tātou tue whilo inungo pia o le ea mālo le folau, mālo le tau atai. Ia oa mai o le tai au ia, ta le tonu sa manu ia mālo longa o le pō mga luenga sa whenga iai, ia Wellington e lawa ia lo wha mālo malu fo le nei aso, ia ifo ina ti mungo wha manu ianga mo mātou e wha putu o le suawai, ia wala anga ia tu fo i le tau mawhana whana. Au le amatari le tātou porkalame ia, yo folofa fatalofa tu le manu le tatu tu ma le fa fonga malo so ifua ta lofa lava ya mo fie le taya ya lele ya tau le olanga ya mele ya fa tu pe le li ya o ye mo wol fa ma fan fananga mo o ya mtatu umalo fe ngai tau le tai mi le olanga fatalofa tu isunga fa fe ngai ngam fa tu malo mo ngalo ngatalo
Whaftai mo le tāpua inga nei mātua mātutua, I tono a maota malawa, tono fo I o maota lo tausia I rātou. Whatalo whatfo I whamanui atu nei aso le au malolosi po le malosi le tuno. Whengai mga aluenga so se matata, ta lofa lava, malo lava ngā alue, malo le whai o le whaiva. Ia o te whatalo whatfo I ate oi o lo momeli tautua so se whahenga lalangi. Australia, Amerika, Hawaii, Tutuila, Samoa, so se vai ngo New Zealand, ia me se foi ia mātou ne Wellington e lungo le. Tatou wala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia whapea fo le tatou Facebook o le YouTube, ma le tatou app. Na malo fo I latou lo. Via lava le tatou app ma latou awala I whafonga mai ai. Ia whaftai lava ma le tua. Tu ilau telefoni le Apple Samoa Capital Radio. In whaina e whaalongonongo I lua su whai tu la fitu aso le vai aso. Ia ale nei taimi, ia na ia ta vale mai la to lo malanga, ia po le malanga manu ia whainga malanga lo iai, ia sauni atu iai nisi fo taunu mai tono Wellington. Ia po le taimo mua fo ile wai whaalongonongo si fonga le na mua. Ia o le tautua si fonga le na mua, le whawaina tausanga tasi iwa iwa lua. Ia wa tolu si furu tausanga o lana tautua. Ia pe o le leitio Pasifika ma le leitio Samoa mua le nei New Zealand. Whaftai fo I nei tu a mai la tau na fina wina le nei ala leo I tele o tau sanga mawa. Ia leo mai mātou wha aua watu. Ia pe o le aunga ma le manu lau ti o le tau tuar si whonga le nau mua le wha fia wha iloa lapta ia. Ia mamaua ni au aonga tahua mo tātou. Wha tahua le tātou ngana Samoa. Whataua tātou tū mānga whakeusiano. Ia, masi o tātou tū mānga no. Ia, ole mafuanga nā e whawhoma ia. Tele o tātou polokalame. Ia, ole ngana Samoa, ma pesi Samoa. Ia, I foi nei pasene o whasalango le tātou li teo. Ia, e whaangai ngana whapeo tānia. Ia, monisi o nanga e mawhaione le tau tala ngana Samoa. Tai au leo le stofi. E te whamai moe le tātou polokalame le ata o le tai au mai le sifuru tātou sifuru e le polokalame le soifua maloloina. I le sifuru e le polokalame le tūla fono whatautai e le manu le malosu ngā sua whatalenga whamaulalo pe te alusangatu. Tātou sumalua tala fau whawhiwhianga o leo auli. Ia tāwho le tasi kolosi whasalunga I Samoa. Ia au mai e tātou whasalunga se pā ia fo le tolu nāne le fiafi. Ia o le whatau tonga nā tātou polokalame le tai au le minuti o le whafonga le tātou tala o le tau. Whamrianga wa soifua ia. Malu watu e al tātou polokalame tāle walu o tātou talafou e pio de masani e ima tala mai Samoa. Temi nei, o se whawhiwhianga me lau whaipese lea ale... Ilo lau whaipese. O le rosa pai pai. O le rosa pai pai. Ia, se mai al whawhonga tala tu e fo ni vaenga o le tātou tautua si whonga ne leo le mua. Samoa
Ia usimai whafonga e vavai foi le tala o le tau mo le so whasolo atu ai foi e le whai unga o le nei vai aso. Ma melo fisi o le vai tau o le aso le nei ia e wha malu malu to ulu ai foi nai timu. O le aso atai au le alangi le nei le tau o le asto nai a ua o le asto nai nuinga paolo. O le aso sa so fua ma le aso lua ia o le whai unga o le nei vai aso whasolo atu le mtanga o le vai aso fau ia e langi le nei le tau. O le aso lulu e ina i timu o le stofi to e fo i mai winga langi le nei o le tau. Ia o le maunalo le fua le malulu le so iwa Wellington le manutua o ia le maulunga le fua le mafanfana sifuru ma le lua. Ia Wellington le manutua oi. O ia la fona tupe le so ia malole anga lei. Tasi tala ni usila maula tupe Samoa tala lima sifuru tonu sene. Maunalo le tatu tupe. Ia o tupe tonga tala lua lima sene pe tala lua lima pa anga tonga. Tasi tala ni usila maula tupe fiti tala lua sifuru ono sene. Tupe Australia valu sifuru fitu sene. Ia male tupe Amerika i lima sifuru malfa sene. Tasi tala ni usila maula tupe Samoa tala lima sifuru tonu sene. Ia lele malole alofa malole anga lei. Ia la tatu se e mai lava no fa marianga wa soifua. Ia pe afa yoine soifua ne aso. O lava no fa marianga wa soifua afa yo le solo was fa nau le soifuru tonu o ke topa. Malo ia tau sanga o lo soifua nau fo ia tueleli. E lava le tatonunga. E le ia se si e fo lau se malu le tau sanga atoa. E ia matangi ma fa. E lu itau wina le fo lau ngā le tangata ma le tangata e whapena. E whaptai ai le li. Ma ua le malo si tatu te fo lau wai. A whapea lau neilo wa soifua. Le tato i meri ane na. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Mwhaina mai e se whamarianga. Ai o le tusi whaitau o le soe mau o le Ioane e vangalia mta mo mofe pas fulono. O lona tumu ua mau ai e tātou malava le alofa tū noa e whaupopo i le alofa tū noa. O lona tumu ua mau ai e tātou malava le alofa tū noa e whaupopo i le alofa tū noa. Ma le tua o le alofa tū noa le piriota. O le mai leisi taimi o le piriota. Ia e suea neila o longa winga ua tumu le tātou ali. Ia tumu o le tumu voile le alofa o le ua maua i tātou le alofa tū noa. O te whapopo mai voile le alofa tū noa. O lo maua pe tātou le ava noa i tutono le alofa tū noa. Tātou te Samoa. Ia, manuia lo waso i fua o le pese nei whamanuia uto waso whanau. Ia le atua ua ulia lo waso soifua ia manu ia lo waso whanau whamanu ia le atua ia le atua ua ulia lo waso soifua ia manu ia lo waso whanau whamanu ia le atua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina lo Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina lo langa o Yesu le tai ala au fesoa ina lo langa o Yesu le tai ala. Ia talo falava o smel fa fonga le vavaile na itala o mena tupu lo langi ne yaso o tātou lia.
Ia le aso se funu ma le tolu o le masina nei o oke topa. O le so i le tausanga e tasi fitu lima na whawaina i tono nuu lea o Philadelphia. Whawai ele Continental Navy ale malo Amerika. Ia o na suia lo lea mulimuri ane ta o le US Navy. Ia po o vai ngā au o le ngata i fale, po fua waa foi leo o ngata i fale, mfita o le sami le malo tele o meleke. Na whaavai le sol tausanga e tasi fitu lima. O le aso le tausanga e tasi fitu i valua na tuu ai le maa tuli manu. Ia o le fale pae leo le malo tele o Amerika, i tono Washington e DC. Sa ta ua le fale leo le US Executive Mansion. Fato asuia la tausanga e tasi valu e ta o le White House ia po le fale no foi na lato Palestine. O se whaavelawe na tupu i le so le tausanga e tasi iwa fitus furuma le lua. Ia o se aula kapi na malanga e fast fulu le Air Force le nuu leo Euro Kwai. Ia e te ua pa ua le vaalele ia mamali li ua le to tele. E fato a maua tangata o lo soifu o pea i le aso lufu lua ma lufu tolu o te sema. Au nei au ki topa i le aso nene pa ua. Nā lana tongi pau le aula kapi nei le vaalele le Air Force. E tau ngofi atu na i lo le vaalele sa au fo i le ala upasese. No ai le au fast fulu le aula kapi ma lato a inga ma ofisa. Ia ai te ua pa ule so ma liwai. To tele o lato na ana feola. Ia e pete iane. Ia ona ole te leo le afianga o le ayu nisi na maua. Ai fato a maua lai le aso lufu tolu. Ma lufu lua le masina o te sema. Tausanga lava na. O le sol tausanga e tasivalu li maono. I Samoa na taunu o le tangata e suafa ia Eli po Eli Hutchinson Jennings. O le tangata fauwa na malanga mai ia mafatu i le tanga vai o le malo o Amerika i te tono no leo Swains Island. E whapea maila o ia malon to lua suafa ia Mary po o Maria po o Malie. O i lana taunu o le au Jennings il Pasifika. Le tau te iloe au Jennings le ta alo mai lakpi mai tonga. Ia o le sona tau nuu ai tono le Pasifika e tau sanga tasi valu li maono. O le sona tau sanga tasi hiva tasi lima. Tasi hiva tasi lima. A tu malo ai tu pua tamasese le alofi mua mua. Ia na tanu o ia. Ia pe na lango mau i muli nuu. O le tau sanga tasi hiva lima sfuma le faa. Ia o le tangata fōlau e suafa ia William Willis. O le ngolo na waa o le 7 Little Sisters. Na ia vaai mamau atu, ma ia iloa atu tuila pe ama luas furmaila. Na ia tau mawhailo e a fea tu tuila. I le aso le nei, i le tausanga e tasi iwa limas furu male wha. Tala ia tu e maul whapoponga te maasani whaftaila wala.
taimana ia ua te ata o te ngaro fatfata. Te whare mai motu a unaro si au i lotu mai whawhole o le lea ua malo i lo taso. O pasi au lau whawhai na pe te lo taimana ia ua te ata o te ngaro fatfata. Te whare mai motu a unaro si au i lotu mai whawhole o le lea ua malo i lo taso. Ula ula ua uma awala ia e te ula ula i luna malalo ua mali e lo lautalo. Ula ula ua uma awala ia e te ula ula i luna malalo ua mali e lo lautalo. Dai fa fianga le tai au le tautua le sifonga le nomua taimi le ua toi iwa lave minute ia o le tano le o le valu ta le valu fa fonga i tātou tala mai sa mom telefou le nei tai au ta pena mai foi le tātou ofi telefou sunga ta se salem se mai sa moa ia masavelina Cristiano nei Wellington e po New Zealand tani tonu ai o manuia o e le nai tua le langi o le e iai ma ofisota inga nei ma le tātou au le toa Samoa ia po ila tau fo ia lo va ia le Facebook le toa Samoa ia le sa ofisili e po le taimi whailo le tātou au ia le whailo mai o staimi o le aso le nei ia lau mai lo le tātou au le ata alo le tā longa le po o le aso na ia ulia le sa ia po le vave au fo le sa staimi o na whamalino fo le taimi o le tātou tā longa ia wala u tapua inga ia o le amatanga fo ina le ipo le langi e le tālonga o le lakapiliki. Mana tua le lakapiliki le ipo le langi na tua e whaitau sanga le utea. E o na o le COVID-19 ma fo ina sui, ma pe na fo le ipo le langi o tālonga lakapia. Teine e le whai New Zealand taimi nei. Ia o le tau sanga fo le na te nei na tua e whai ai. Ia le na tolo ma le tau sanga le nei. Ia, e ia ila tau fo ia o le fia. Ia, e talu aile le sau le tālonga le Sky TV tātou New Zealand. Ia e longa mamau atu. Ia o le tālonga o le ipo lalangi, ia e saununga o le Spark Sport, ia nei noe lau talavou. Ia pe whawhiana whapipi, ia mo nei mātua. Ia lo te vētu le tau e luas fururima tā la i le vaiaso, a Masina. Ia pe luas fururima tā la e tutongi oe, ia e mai moe tālonga nei le whawaiaso. Ia, longa atu whapena o te lona i lau luas fururima tā la, lua lima tā la nei whapolopolo. Ia wha mai moe tō ainga i le tālonga na ialum whanau o le tātou o tino. E iei le, o tālia tātou telefone minute, e i le atati i whanga ta ua le tātou fia ia so ia le tātou le Star Trek. Le tātou fo ile le peo lungo se space, fo ile le se waala malanga le itanga tailunga. Ta ua i o le ata le tele o tau sanga umawai. E ina le li isa o ia o le tama e au tuele ata o kapteni tangata suafo ia William Shatner. O iwa sifuru mo tupu tausanga o le to ina lea, ia wa o le ata o lewa. Ia o le tausanga nei na malanga i le vaale lunga o le vate atea, na halu lunga o le vaale al tangata. Tauta ua lea e tele na tupe le anga le Amazon, tangata le o Jeff Bezos. Ia o le ngō le vaa o le Blue Origin Rocket, na malanga i le ma le to ina lea. Mana tō lewa na ngalue tō ina i lungo whaingo le ati whanga leo le Star Trek. Ia tato matamata nei le ata le, tato ofo i lungo le me lele i le vate lea le po e le ata. Le la ualu mo i ale tō ina lea i lunga le vate atea. Te ilo lan mo le mau le tō ina. Wai e ala na o i ala wari ipopoto ma la wata mamai ma la utele tupe e su e lunga i isi pāneta o lalang. Pe ma whaina no fo i si. Wafo ila tele la tau tupe a mawhailo a maua i se ola. Ola ini la au, maua ini mea ai, maua le vai, maua le oke sene. Ia ona fua lole, e so sola ia i ono voi. Ia, au le maula to ina lea. Whamai ina ua lata i ele vaa lele mawa ia tu i pāneta ni mawa ngai. Na o le oti ia le mea le vaa ia. Le se ola o ia. Ia, ua toi mawhau ia ua lo whai le lalo langi.
Ono no winga. O ila fa mau ni ile mau ni tangata ile tali tonu ile tu. O nei ala langi na fausia fa pitoa mo tangata i tatou. O lo mawele o ke sene, mawele vai, mawele ai tatou te ola lele ye. A le tau vanga le fai ele au tele tupe ma le wata mai ma le au poto i fio. Su ani men nofu ai nga peye ma natu la tau e so sola e se mai ai. Au ane i o ya la tau le oti. Ai reise se fai na sola e se mai le oti. E oti umata. Ia e tolu sfulu loa fa sfulu tau sanga tangata lima sfulu. Ono sfulu ya mata fonto e fai fo ilalo fa pia. Fitu sfulu valu sfulu ya mato e fo ya le tino le mena fa mo ol palpala. Mena lea ele ya se fai na sola e se mai le oti. Ia pio la woli ia lele manu ia le taia. O le fenga la tau te fai ele lo langi au tato ia le le langi. O le lo fa le si fa ma ngalo le si. Ese a langa ile aso tau te o uma ya le. Ai alu le si o la ita ile si. Te le fa le tonu zon. Ya o se te lo fie le ya so ya vili fa ma ngalo fa to ese yai. Ya matua fuli fa ile alofa. Ya ai da tonu le la fa fora mal tato musika. Ya ona tape na mai le o tato telefo. Ya o le la tal fa ma lo so ifua. Manuia fo le tai mo tai au fa fo anga si tato jeno. Mola
O te whiwhia te whātana whātolo tātua tunu I saisi whaopoponga ni o tautua masani e ale te la fau mai Samoa. O le so le asolo na lua leo le whontanga te itai ma whaurulunga o nisi o alwhai ngā ruenga mālo e lua, Samoa ma Amerika Samoa, e whaatala no ai le tāua o lea whailua inga, e vāwa ai ai I le awanoa tāna whiangai e te tāwai, o na taulai le vaai mo au onanga SS ia ti na e le sootanga vāvā la lato a tunu e lua, e whaapitoa le mata aupu e whesota I mo le soifua mālo loina, o le vaenga tautu risi ma le tamau ainga, a o onga o whesota inga whaaneo na pō, whe malanga inga, I tū tau whaato anga maisi. E le aso mo mua le whailoa inga le aso lulo le vai aso nei. Nā siasia tuai le au malanga me Amerika Samoa nisi o unanga mtanga luenga whaalapu tonga tū ma ote le tātou mālo, mo le tultulo ina mata aupu sa soa lau pule le whontanga ia iulai pango. O le whinangala maulunga o le taitai o le mālo e lua, ia sila tuto le au whinga luenga e mālo e lua, I mata aupu na talanoa ina maasia ina ia maua se tali lelei, a o le ita ape le whontanga o tali mālo ai Samoa. O nisi o ia vaenga sa asia le au malanga, e au fia le paka fau le tua maota o le mālo po le Friendship Park, o le whaangasolonga o ngā luenga le whaalele o ala teleanga il malai waalele, au onanga le tātou malai waalele whaavao mālo I whaleolo, whaatasi e ma le tātou University au au Samoa I papangala ngala. O lo ye le wha moe moe tau walunga whontanga mālo e lua, e le wha awhele mālo Samoa, mai o se awano le leile mo pisinisi tū ma oti, e whaso atu e le au malanga mai Amerika Samoa, ne mata aupu patino iati na e wha awau mo le manui o Samoa e lua. O le lave le wha o ngai neo tātu tangato le talo wha pas, pe awhia malanga I Amerika Samoa, o se tasi leo mata o polo I minuti o le whontanga mālo e lua ia iulai Amerika Samoa, o lo I eil talitonunga, o se tasi leo mata o pole ala walunga iei whaatara noanga le asa whareilo le vai aso nei. Na talo sanga tuai Samoa na ia AVS le talo whapas, e whaawhaingo fie o tātu tangata o na ulu whale atu le territory. O lo sa o loto le whaimalanga mai o tangata Amerika Samoa I lo tātou wa tunoo, taruai o lo o lato u mia tusfalau a Amerika, o stasio vaengo whemalanga inga e o noanga I ei whaatara noanga, o le toe sila le I permitas full faso, e whaapito lava mo le au whaipis, nesi. O le atoe tuliloa I se tasio mata open taloina le whuntanga mua, e le toe whaafoina mai leo tātou tangata soli tū la fono, o lo ngā lulue mau le territory. O le tau neu whaatūlanga e se tūla I whaaloaloa leo I luma maoto le malo. Ai ta amilo a siasi e le ko vana le malo Amerika Samoa. O te hanga masani le tali malo ai Samoa I ana malo whaalolungia. E pei foi o na fui e le au mamalu le malo Samoa tui maleli whano vale toso alo vile lua. Whapea foi pe atau nu mai pale mi oisi atu no. Ele mai au lea tūla I whaaloalo, on so oi le masasau ni ngā lotu e taita I e taita I o le kālesia kātoliko, le sunga la pati lui mata e linga. So oi ma le saunoanga me le fionga le kovano Amerika Samoa, le fionga le manu peleti maunga, Whate se ma le taita I o le atunu, le fionga le tamaita I pāle mia, fia me nao mi mata awha. Whai ulu por kalami o le so, e whaalo longa e whaia le luma maoto le malo, e le au malanga Amerika Samoa. Whai lo foil tamaita I sui kom sinom tanga luengo leo, papali I Mona Lisa tia I kete, e maua lunga le pui ngolo tu I nātu le kovano Amerika Samoa ma le au malanga, le e o atu le toa lua se lau malu le malo o li I matamaita I o lo tiu te ai. O lo ngā lurue le leo ina I le ngato lungo al te tele, o le fali tali malo o lo api ai, wha apea vaenga uma o lo fe malanga I ai le au malanga. E se lau fast food wono le au wha I a soli ngā tula fono na wha mawina, mai I le aso whareile o le vaiaso te nei e o mai I le aso ngafu o le vaiaso nei, na wha ai loa le sui kom sinon tanga luengo leo, papali I Mona Lisa tia I keti. E ui I le se lau fast food wono, peitai na wha amanino e papali I le whailo inga malau tu stala. E ai se maka upukunga,
Kula I mai le kako long weekend le toa mai atu nei. Zau no papa le e pe a fatu sa tu se lau fast food wono le u fa mawina le tausanga le nei le teime le lo tomaiti. E fitu se fulfa wa palasi mai a ilano, mai sori ngā tu la fono na fa mawina le lo tomaiti le tausanga te nei. O soli tu la fono e tolu pito ilunga na fato a yatu le ofisa. Ka upua ia le safa atino iso suenga i le mai se ale weekend ne o le White Sunday. Ia o lo fa mawina i le tūlanga o le ngaoi i le mawalunga le iai. Ia so o atua i ma insulting words ia o upu fa aluma ia malfa o lima. O so ngā tū la fono top 3 lea po le tolu pito i lunga lea. Le safato ai mai ia mita upu le weekend o mai atu. Na momoli le whaaftai al matanga luengo leo le mamano le atu no. E na wasao mauli le lo tomaito le nei foi tau sanga. E le iai se ola na mau a o se alo foi po se whanau. E pei o na tula i mai i si tau sanga o mawai. O tala fowia mai sa moman wia le ni aso whaasoi foia. Tala flaval whapoponga momo talafo ma le si o fonga le lau momo le nei tai au. O le asos fulmal tolu o kia tō palua a whelua lua. O le ato e te talaina le malola na polo kalame o visa mo tangata mai whafo iei to mai whaapitoa. Whaapea ma visa mo mātua na whaiele min staff e malanga inga Michael Wood. Le whaasila silanga mo suinga i le asoana na fi au kilani. Ma o se vaenga o fōfuanga i toi whaafiso o ta iei tangata o ni usila ma le lalolangi. O lo avea pea le lava o tangata whainga luenga, ma whaafita uli i le lalolangi pea na sauno le men star, ma ua vaava ai ma le tutoa le malo, ma whaalongo ia tungalunga o pisinisi, ma o le tele o ia company, wa iele whaatanga ngai whaafhainga luenga i tangata mai whafo peitai, o lo o whainga tā tele le au mainga o tangata, o le atoe amatalia le pol kalame o visa mo tangata mai whafo iei to mai, i lalo whaatulanganga o lo ia li taiminei, e whaato sina mai e nisi tangata whainga luenga, mai amatatu i le selau ono sifulumaka, e te tauana au sia maanga wa i e tangata tārsanga, o na whaasolsolo atua i le selau walu sifulumaka, e silia malu sifululu afe tangata mai whafo ua tālo sanga, moa wanoa ese lima selau sifultasi te tono New Zealand, talo ona te tala le visa whainga luenga, na whaasilisila fo i le maloni suinga le visa mo mātua, ma ua whaatulanga ina le siiti atu i le lua afe lima selau i le tausanga, leo whainga o visa no fo mau mo mātua, ma o lea whaapa u fo i le tapulaa, o tupe maual tangata ina ianga wa ai e talo sanga mo ia visa. O le asuia e pasi au nanga no Whaafi Wellington e le so, mai le vao le iwa le tai au nei, ma le itu lai tolu le au auli, ona o se fono o lau whainga luenga ma le uni, o no Whaafi mo Hutt Valley, Melling, Johnsonville, Makapiti, o le a afia i le suinga, o no Whaafi Wairarapa, o le vona sui ei pasi, o no o ngā luenga toi whaalilea, o lo o wha ngā solo ai, na ta awal pulisilo le Metling, e au i tangata e maasani o no whewa i no Whaafi o no wha opopo se isi taimi, e malanga ai o na o ia suinga, pe o na iai i le so. O le so le amatai na iso suenga wha la potopotonga tau ia o ngā mai kalisia kirisiano, mai le atunu ato ai au kilane. I le iloilonga le komisi suesue po le Royal Commission, i sāwanga i tangata i lalo la lātou tau singa po le vainga, e tasi le vaiaso le umio le iloilonga, o le atali e te ita i o ia wha la potopotonga uma mai kalisia, i fesili i tua inga e wha atatau i sāwanga, o le tu lafua ina o tamaiti. Wha peima a fianga mamanu angana o i whanau matupulanga, na i lalo a lātou tau singa i le vao le tasi iwa 5 ma le a feiva selau iwa, o le amu mwafsilingi alfa la potopotonga kirisiano, le Gloria Vale Christian Community, vito i eita itai o le Kolisia St. Patrick's i Silver Stream, ma le Kolisia Wesele, so o eita itai o le Kalisia Angelikana i Aotearoa, o pule anga le Kalisia Katoliko i New Zealand, Methodist i New Zealand, Presbyterian Support Central, o le Church of Aotearoa New Zealand, e tawalunga i lea o ngā Dilworth, pe ona ta waile staff i lea so.
Sa fa'amu le ofisa la mpasa Lucia i Totono New Zealand, ini tapu po ni vavao pitola tamai le malo e whaasanga ia Lucia, peo na whailoa i le asolua, na whaalia le minsta vai whafo New Zealand na ia mahuta, whaatasema le minsta mo whaatawa inga maoloa awina atu i whafo Damien O'Connor, o ia sa, o se awala e whailoa tuaile te eo au te aroa New Zealand, i oso whainga Lucia, maana tau mo whainga e whao whaamalosi le pulenga oni a aio Ukraine, i se whainga whaasolo la fono, sa whaasaina nisi o loa New Zealand na whaatau atu i Lucia, e iei waina matau mafa mai le sami, e whaasafu i na whaatau mai i Totono New Zealand le vodka a Lucia. Mai isi o loa e pe o le suau, kesi, manisi o mea whainga luenga, o ana na fin whaasala lawa e le official ampasa Lucia i New Zealand, se ata ilunga le Twitter e amu ai ia tapua New Zealand, te le tangata na tali tite e atu iai, ia tustusinga wha amu ale official ampasa Lucia i Totono New Zealand. Talo na amata whaia saa ni usila le masino aperila e whaasanga le malo Lucia, na moli mawina ili te leo le pa ua whaatawa inga le vau atunu e lua, mai fitu 5% na pa ua i oloa awina mai Lucia beo na sauno le min staff whaatawa inga Damien O'Connor. E to se lau malilua tangata mau oloa Lucia u whaasaina le malo ni usila o na ulufale mai i le atunu o. O le awaulia na nafina maulia i leo se tangata i le sonu fale o na o le mule na afiaini mea tōtino i saute o Wairarapa. O le vaveao le salua na nanati atuaile au nanga o tinei mumu whaalavlau whaafosei i wards line i Morrison Bush e lata i Craydown ma mawai e le tasi se fale na sasawa i le afi. O le soitula i le tangata o maulia i lea mata upul whaamsinonga wha i tō malo ma stone. A o ana nafina maua i leo le tamaita i whaafitu tau sanga le matua, le safia fesilingia e winga i le mū, e le ise tasi na a whaina ai. E to ono ni tangata te ina tau fia malokaina i leo, ona olola tau polokaina wha asolito la fono se vaenga o le ala tele i Wellingtone, i le taia ona nafi, maana tau la i whaamsinonga wha i tō malo Wellingtone, i le awauli la vana nafi, o i la tau ia mai Dunedin, au Gilani, mana watu, makalai estete, moli anga na whaie whaasanga ia i la tau, ona olo la tau mo muso e tu ua le awala tele, whaatasi ai malo la tau whaalave ma le iloa, e lama tia iso i fua male saunga le mua tangata lau tele, ia la tau ngā yoinga, a whaie whaamaoni o la tau moli anga, e iei whaasalanga e o atu ili ta iafe tā la, po le tolu maa sina e whaafale pui pui ai, po le o atu ile tasi le tausanga le fale pui pui. Na tatala uma ila tau i tua ai tau la ila sotolo Novema, e to tasi se tamana whaake lulo na 5, i lunga o le awala tā i le atitee. Ma ila tau i le kulupeta o le Restore Passenger Rail, le sata ue whaapea. O la tau titee o ni whailonga le tūlanga mo umio ni au nanga o nofo a file atunu atoa, e tau ngofie ma mawhaio na ngā whatie tangata o la tau. O ana na fina whaaleo toile whaato esenga a Carmel Santa Maria, le asai ele whaatau tainga le Polkalamel TV tasi o le breakfast, ona onia na tū maanga na afia i stangata, le ana maafo na vavi malolo ese mai mal TV and said. Ena o le tolu sifululua aso na ye Santa Maria le ngalwenga, au le ito e wha maavai na ua yeni wha asea e wha asanga, ini anami o ngale tala whea ngai, e silia malewai aso, e le o toiva ai e lunga le Polkalame au no ma se wha amatalanga, e ye nisi o tamaita i saulato ngā lulu e wha atasi, i le televisia le Al Jazeera, na wha yeni wha asea e wha apia sa lafo e Santa Maria, ni wha amatalanga le tala whea ngai, sa le inofo le leia i la tau, i le taimi o lātou ngā lulu e whaatasi ai. O ana na whina lo mia e Santa Maria se whaamatalanga i lunga o lana upenga te whailangi o lo o awhia i masana whaato i senga. O le astona i ono mele tau sanga a saule o whaatulanga ina e whaau o ile tupo sa le sale tolo i Westminster Abbey lo ne tona. O le ata ita ina i le Archie Bigpore Canterbury ma o lo o mulimuli lava i tū maanga maasane talo mai le silia ma le iwa se lau tau sanga ua tuanai. O le tupo sale sale tolo o le whaao fo ile o le malo New Zealand ina ua tuk malo le tup tamaita i o Elisabeta le lua i le aso iwa o se tema. Salo i ona fola ua avea matupu fo New Zealand i luma maota o le palmene i le aso sfulmaltaso se tema. O le afa ilonga ina New Zealand le aso peitai i le isi aso malo lo wha apitoa pe ona ta wai. Wa wha alia nisi o ripoti e wha ape pa utonu le wha ungo le tupo sale sale tolo i le aso whanau o le atali i o pele ni se Harry.
Wala talawa ina ausia le afal fo numero la au to ilalo le polokalame o le 1 billion tree po la au tasi le biliona. O fo numero sa fa amawina le asus fulvalu se tema sa mawai. E silia malfase lau fitus fuluafe, leo fa ingo la au wa mai ona tuto. Talu mali tau sanga luafe fulvalo. Male fa naunga ina ia o atul ile tau sanga luafe lua valo. Wa fa alua ina lea fa numera. Olo o au fia ilea fa numera la au umalava ua tuto. Ele na o la au lo fa atupeina le malo. Olo o mata itua le malo leo no tu atu ipule ngau fa inga malo la iti. Se isi pule po malo si anga fa apopo e fa atitau. Ile tuto ngau la au i vau matua. Na ta wale minsta mo vau matua Stuart Nash. Wa mole mawina ni usila le tele o le inivesi vau matua, ona o le sitia mawalungo le tau tutongi ona o le kapone, o le matafa yua ia vau matua ina ia ausia matati e whaaititia le kapone, whaatase i malemana o nga tele, mo o loa e pei o lau papa, o le pole kalame o la awe piliona e tuto, o se folafulanga so whaatasi le vau le New Zealand First, ma le Labour, ila la whai ngā malo le tau sanga luafis fulfitu, ma le whaanaunga, ina ia mawhaio na tutoni la au fou e tasi le miliona i le tau sanga. Sa whaato e se le vauda fōni le atunu ona o le seo se numero le telefoni na tu i tutono sa lato emaili na lafo atu i e whaonga ina la lato tautua. E whaatatau i fuafuanga mo le suwingo le tutonginga o lato telefoni na lafo le Vodafone se emaili i tangata e whaonga ina la lato au nanga e tau atu i ai se fuafuanga fōu i lalo le ingoa fōu al company le One New Zealand. Na tue whaasa o le kampani le numero e vala awai tangata ili o 53535 pe a whaila tau te mana na o ia suwinga. I ta alonga, e te lele avano e manu malo ili au ne tipolo le Silver Ferns a New Zealand ili ta amilusanga ma le Diamonds a Australia ili Constellation Cup. Ina o manu malo ta alonga momole na whaiele poa na po, 5 ili fast fulvalu. E tale afal ta'alonga o tolu tasi ayo New Zealand ile luas fultolu Australia. Toi tolu ta'alonga lo tutoe mai mo umia New Zealand se manu malo se tasi ne isiampini al ta'amusanga. Aina whaia ina le au ne tipolo a tama New Zealand ile awa Australia ile po lavana po onos fulfa ile fa se fulovalo. Tala fo wia mai le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga le tai au. O tātou telefona, te maula vino e whafonga iei le tai o nei lawa le tau le iwa. Te mile o sifuru vanu menu te o te ne le vanu. Le lau mauti noa nei le mafu anga na ile wali ia no mai poloka le wala Wellington e le aso nafi. E peon whali e tātou telefona. E le isi tangata Wellington e na iei ile wali ia toa wha e peto o lima. Tangata mai ima o New Zealand. Awa o le whainga leo le solo te e isi tangata e o wha pea. O le lātou fo i lea te ai na to pau yo lātou ia o lo polo kala wala. O le mea laki ele i sina so a sta vale. O le whiau nen tau whaila uli le mamoni atu le mano e me se o le vaenga o whio inga o no foafi. Ina ia ini ni foafi e whio i New Zealand ni tau ngō fie. Pau a leo le whiau no me lau li e mamoni. Ia e mana ia lātou sa vale. Ia peta iani. Ia o le lau waloka i leo leo. A fa pe umane i loi longa o lato sori ngā tula fono ai whaasala. Ia pe whaasala whawhali pui pui pe tongi ni tupe. Ia melea. Ia awane i whai e tātou se te e whapea ni te wawhaina stoi fua seisi. Ia e whawhtai lau toi ki ria lau wala. A wawheo inga o le ne yaso. O le taimila o sifuru iwa minu te utea elvanus whawhiwhianga o le tai au ma le sunga ia fiu se mo le tufunga. E ine inisi o tātou whaasida silanga. Ia pia mai er tātou musika. La tana ngana Samoa, la wiloa I lewa salaloa, longo fa tutu I la ole Pasifika Atua. Itu e fa ole lalo langi, sila mio ma sila mai moa, I se ma
te la e mea umalawa. Amo ia taua I lo tatofi mai le atua. Na tawhasino mana o lau ele mawhanua. Malatanga nu whapea mai whanua. Ai maselenga ngana ua ia whoa I fua. Alitai o ne nu e a taunu mai se malanga tua o le maro pe fai fo ini suafa ona mau tua leo lenga nana tula falela na fau tau tanga o fai longa na o leta mau a inga o la unga ngana. Amo ia taua I lo tatofi mai le atua. Na tawhasino mana o lau ele mawhanua. Malatanga nu whapea mai whanua. Ai maselenga ngana ua ia whoa I fua. Amo ia taua I lo tatofi mai le atua. Na tawhasino mana o lau ele mawhanua. Malatanga nu whapea mai whanua. Ai maselenga ngana ua ia whoa I fua. Ai maselenga ngana ua ia whoa I fua. Wo mai le taimi a sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa I te malanga I me seisi e pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga a le DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau tapa tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaunga ina le click specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi e te malanga ai I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasese. E ia inga ole dei wha bitoa. Kia ora ana, malo e lenei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopono o tainui me ngā tuku mato wharoa waka, tēnā koutou, mauri ora kia tātou katoa. Malo whaftai. O nisi nā tātou whasilsilanga. O lo whaawau pēla whono le tautua le nei a le Toitu Te Waiora. O le whaawau I le aso le nei la sutolu o kitopa le tasi la wauli le afa le tolu I le fiafi whai le Southern Institute of Technology in Chicago. O le isi alato whono e whai le asongfua o le vai aso fau, sfurfitu o kitopa, sfurtasi le taia o le afa le tasi la wauli. E whaia I le UCOL Wairarapa Campus I Macedone
ia ma le fono muri le fai Wellington le aso sifuru valu ki topa le aso lua le vai aso lea. Taimi o le afa le sifuru le tai au, tasi le au li fai le pipi tea marai Wellington. A ini fisili ia wala au le fionga ia le maa mea ta vanga se wala i le olua fitu, 5 tasi o le tolu tolu o. Olua fitu, 5 tasi o le tolu tolu o, whaftai lava, ia le saini le fionga le maa mea se wala. E i tatu wa no fai ngā luenga nei pia whapea oe i eila i a to mai maanga waane i a malmatua leo le 5 sifuru tau sanga i la loifo. A wanoa whai a onga o ngā mata i a o ngā mata lea po le a o ngā mata le pori rua e whakasā. I lawa tele mal wha alo e whasilisila tuai o maua i te tono o le a o ngā mata pori rua e whakasā. I a wanoa whai ngā luenga moni whai a onga Pasifika. Wa umani o lātou tu spasi whawhai a onga mata. Ma ua mai a ona le stalei nālo ia i tono New Zealand. O loo mana o mia e nei a wanoa whai ngā luenga ni whai a onga i lalo i fo le 5 sifuru tausanga le mātutua. Ma ua sili atu li tasi le tausanga o ngā lue whawhai a onga ini a onga a mata i tono New Zealand. O to tongi o nei a wanoa whai a onga o loo whaatatau lava i anga waa tu spasi ma le umi o e ngā lue ai i tiu te whawhai a onga mo whanau 5 tausanga mana loifo. A whai ati oe ni whamau maunga tala whea ngai mo nei awa noa whai ngā luenga. Whafso tai nove vai la au telefoni o le o wha, lua, tolu, 5, iwa o fitu valu. Lua, tolu, 5, iwa o fitu valu. Ia po le o lua tasi, lua ono valu, 5 tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, 5 tasi tolu o. So se taimi a wanoa. Ma whai fo iona e awhi ane i le whale a onga numele sifuru tasi i le sifuru fitu wa Himo Street Polirua moni whatatanoanga ia po o se vaenga i fia malamla mātiri ai. Ma le whalo lava whaftai pule a onga mata i whakasa ia po le Polirua i whakasa. A onga mata Polirua i whakasa. Ia, ma nei fo isi awanoa whai ngā luenga te whaonga ieilo uto mai a oina ia wala o ina o nei whanau. E ili sia o ngā mata nena o vai au tui leu tala o tala nei li tai au. Toi tia whamili ona ia le tau o le whale a onga. E pifo ringa mai e le mawhaina wha o ngā le whale a onga o na o le pisa tele o taa whale. Ia ia tū la talata le whale a onga i le mei e taa whale. O tele su e po fia tono ni usila iai. Ia le ua manino ia le taimi whatau tō le tātou tupu. Sa lesa le tolu whatau tō le asono me le tausanga fau. Ia o le whatau tonga la le uwha iloa le tātou whainga malo. E le ise aso malo lo ai wha malu e tātou le whatau tonga. Ai le ise aso malo lo e whaia. Ia malo e fo. Fie pisi nisi wa tele tupe aluai. Ia tu tongi e ia i la tātou uma e malo lo. Ia ai le ngā luenga e whaia. Ma le fufanga le malo, te lore u fie o mafoi business. Ya, le nai wha fifianga o le tai au, ma nai wha manatu. E ia ine wha moe, ya, o le mai au telefone, iwa tala no le fionga lau pepe. Wha mamla maa tili le tatu se i voi leo pepe malanga i Samoa le. Wha tau o le credit nei. Ia ai, whaile se, ne e te malo ia oi nei. Pepa i e te malanga i te whao le tatu tunu. Pe ala vaso nei lo te vatu e valo ia mai tai no le palolo. Ia le lau fetau le lei wale wata talawa alele. A fua i tau sanga mo vai, tau whaale lili me le tau tele o ahinga i sa mo i lato palolo a. Lea la wata talawa alele la o tau ye o i sa mo. Ne na la tu maua le lei ala wanga na tau whaale lili me lato palolo tau sanga lea, ma le tau sanga. Ia le lope no le te ia pia le o to o li fosesi mani ofu palolo se fia esi ai oi. Ia pe te aru atu lo, eru sa oisa wa i fitau le lei ma le tāina o palolo. O le tāina o palolo le mori maua le fisa o whainga whaiva. Te le to mai o la o mātutua le taimi e whaitau o le taimi e tāi palolo. Ia, o e mai mō mai sā, mō mai whārongo mai e. Te ule le palolo le unga solo tulo o ai ngai ni usila. Ia, e mawhai o na, ave iai. E ile taimi tātou whaasoa i fo le palolo, e ile le tangata le saudi usila ma le paelo palolo sa tu le aisa. Mai no na oso. E o mai ni usila, ave lo le whaavai vai fo ile le ia le paelo palolo se i, tau le mesile aisa.
e fe tau ia le matala uma o le paelo palolo lea. Ia e toi al suavai lea nuri uri lea tutoe. O le suavai uma. A lea lana tatu visiri. O lea le whainga e whai ia upa lolo pea mai ni uzila. Ia o le whainga la lea le wha soa lea tunu. Whaavela au mai ai e leina ele li usuavai ai. Ia pe whaavela tu ulo le aisa na au mai lea. Ne walo mamau atu oe. Le e sau masau paelo palolo. Ai sau li usuavai lan mona. E lunga le single to fale. To mukoka. Ia e sa ole le ia e o te fo te metal palolo sau ia feta la le paelo. Lima feta la le paelo so. Yofo. La foto tu pel tau sanga atua to e whatau mo nei palolo. Ia o palolo le whaahati. Ilo walofa. Nele o le ua. Toi luas furu minute o le tale o le iwa. Tau tua tiu fonga le mua. Ya, pese mai tene o le ula fala. If I
Na i whawhiwhianga o le tai au, le tautua le siufonga le lau mua, ia ma lo lava le tau atai. O le tai au nei le whai ele tula i whaaloa lo malu le malo, le mamau tau tātou malo i Samoa. Ia wale whelo inga malo i lua, ia po le atoa o Samoa le ngō le whono na e whatou taia lo tātou tunu. Ma nei lava le mai tau atu fōi, so ta inga le lei le wāo malo i lua. Ia wai lata lata tele ia tātou atu nu i lua. Ia i vahenga i se hai. Pio tātou ia malanga tutus ho lau di usila. Ai alatu i Samoa, e mawhaina e alu i tutuila po Amerika Samoa e unoma se pe mita.
Ana tangata I whangai na passport Samoa, ia awhia lutu I le mo mia le pemita. Mena se fol mana ia mle tahu olo ia yolo tu sfola u. Ni usila pa whapele we no foi nisi au te whatua I whaino citizeni. A whapele na ua maulo no fo mau, o Samoa le tunu umanuia I le tunu ni usila. E le se piliota foi le tu umaya o te whatalitali I whato a whaino citizeni. O isi nu o langi lua tau sanga whatalitali o Samoa. Mau alau no fo mau nei, ma whaina tau sanga nei lo citizeni. Ia ula no fwai. Te uaru lunga le tau ia toe apa toe whailo citizeni. Ia ua o lunga le fies furu afe whai citizeni ia le mana ia le teimi nei whai ai. E le whapela ua o wha malo sia ia tangata e soli le tūla fono o le winga o lau tala. E nisi ua toe fo I le tātua tunu. Ono le soli ngol tūla fono le nei tunu. Ai le isi citizeni ni usila. E nei ta maa ua vala mana te tō lumu whanau. Ia ono le mtaa pulea. Ai malatua, so stangata, e le whape tu maua I pēa I le wha le tonu. E le teimi toi whawhawina, e le maa whawhau, ia usala mōre me se na whai. Ia pangale, ia ole tu la fono ali usila. Tu sa peu eno fo maua e solies tu la fono matu ia. Pe o te solia fo. E toi whawho ia usamo. A ole whai o lou citizeni. E le ise malo si angol tu la fono e toi whawho I le tangata I Samoa. Mena e ta ua le vavina whai citizeni manu. Ia ole maua la vanoa e whai ai. E le ele o tau ngata te le fo I le teimi. Ia fsiri mai au pe fiel tau te le o manatua le teimi nei whamele mole. E whamanatu o tu fo I tatu wa inga le ni usila. Ia ole sa fio mai to te lo tatu wa inga Samoa ni usila. Po o lo o fio mai fo. E ma whai o ena whaatumu le form. A whape tele o iloa ia le website e mawhaina e alu ia e su e ai po whewha atu mole fo. Ia le mwhana ua fo atu I tango he. E so tai mai le messenger o la u Facebook tu fo e fiso. No tango le lafo atia o le link. O le link le napa o le so ta inga wha neona po na lo tanga omi. Ia saulo I runga wha mitalanga po whewha atu moi ia forms ne o le sei. O le si vai nga whamanatu, a whapele teno foi ni usila le te whatu mua pe palu a inga I Samoa. E le mana o mia si ata o le tangata le I Samoa, e mana o mia lona pe whanau. No inga whai ai, e arwe va aise po le library Samoa, po le whaletusi, po office officer. E scan na I le pepa whanau, o na whai le I le officer na e lafo me le email oe. O wai le whaintato whai alang le tau tenu nofo I Australia, Amerika, po I nei foi New Zealand. Ala wala la na scan le pe whanau lafo mai email. E ele vaenga o le form na I te tango e tu. E upload pe tu ulunga le copy le pe whanau lea. I ona iloa ile o le tangata le apalai. Ia, ona I whaamitalanga na. O le vaso lente nei sa mamata I matasi le upenga o sota inga lea e whai ei pepa o le se. Mawa ai atu la ia ile hanu foi numero o tangata I ua o submit po laua wafo. Na ua tuu I o le ofisa o ni usila la to applications po apalai. Sifatu lalu le whainu mela pea o se kone. Sana le emo o se kone vatu walu le spepa I lunga. Alu spepa I lunga. Ala mata atu e le website lea. Mela mata li e matasi. O le vave. Ia mate vai atu ale nu mela lau wha popo I lunga. Ai fuala le temina. Tene o kan tuapo lima afe man tuapo pepa le temina. No ingo le temina I po o taila tal fast food afe pepa pe a te ua sea. Tangata I ua talo sanga. He ta ilo iai te ua se ma uai. Wa to le halu o tangata talo sanga so. Ia ua fo ua tatau maono mea. A tato vai nei fo le tula fono ni usila le tulanga o fe malanga. Inga le na latu ni talo fo. O leo ua vava ai. E wha apa whala nisi o tapu. Sa lave la vea ai ma le mawhai ai o na pona ti ai. Whaafenga tāia nei mātua no mai ni usila. Ano na winga, so stangata lo ise to mai mana o mia ni usila. For mai, nurse, for mai doctors. Tangata ia ngā lulu e mental health, o le awhianga le mawhau, o to mai tau whaia onga, to mai tau ka muta. Matua tuava noa ni usila I tangata na po fete iai. Me se tangata mai Peritania, Europa. Ai whaafonga mai fo I Samoa, I to mai whaapea I tunga to mai se nei. Ia mara ia tu mai pesa ua palai fusili I le immigration nei Samoa.
immigration ni usila ya lo pe te wa sawa ila lo por kala mele ni usila le tele o tanga ye fa tanga yo mai o le mafuanga o fia mau ni usila tanga te fainga luenga le lava tanga te fainga luenga ele nga toni usila a watu no umala langi tu so fa mai le o to ta sui o mai le tele o mea o le tele fo tanga ni usila yesu ela tonga luenga masui ala tonga luenga ele to fia o fa fainga luenga le to tele e fia fainga luenga tu le fale ono le tau le soifuanga wa anga lua tu le fale se fele tu pe alu le pasi mo train paka ile ta vale tu pe alu benzini se fele tu pe tau fa tau le lunch por le ipokofe ya se fele taimi ya wa amatel valu e ala le ono le tai au no for fale amatel valu foto ala la for fitu ele ini te unga tau fa ya male alu le taimi na le tu yo o fu lunga ya selu le ulu ya fa sanga le computer ya ai le ngatele o nai tina vo ye tau su se vai tamati ya la no fo le fale ma vai tamati ma se la tu wanga la onga e wa tu la onga ya livi ma tu al swinga le wi la u tu wala onga la fa ngal ngal ma tu le fale ma nei yo swinga le no winga le fa ma ile le mo tato ai le swinga le le muni muni ma ye tua ya e pe yo nisina o fa manatu le ngata sei ya o vava ai nei fam luanga yo ila tole u tala to visa fa nga luanga ma visa no fo mau yo mai ni usila e lo fo tuanga siaki pe official immigration na Samoa ali usila na Samoa tele o nga luanga ni usila le tele Australia o ko le tele o nga luanga ya fa pena fo America Samoa ne fo ye fa tal no nga la fa termine o le tele o va no fa nga luanga ye America Samoa yo mo tato e sere sa wanga luenga le usa o ya tau tia so ya ai mo la to fa si no manga no for tato to no ya fa to ai tau sia o to fail mo manga ya ma tu la mo ati na el tato to no ya le ano no fa tu no wa inga ni usila mo oi e foi la so tau ta fa o le fa kana le fa i tato ya le fa fianga le tai au tu le ne tu fongo le mo o le la o mai tau atu o le afu ele ngoa. O le aonga amatale o whai atu ana le la. O le i tū la loi kale estete. E 5 miliona le tau o le aonga amata. Ai tonu se la uafe le tau o mea o me tō tino vo ele leo. O whatotonga ai le aonga amata. O le 5 miliona ma le tonu se la uafe. Al whawhita auni le tū lai mai. E unga le te tala ina e whaonga ona o le pisa o tāwale. Leo te tele o tāwale. E whainga tāla mō nei tamaiti. Mana tua tamaiti ia i lalo 5 tausanga. Ia ia por kalame e whaatūlanga ia onga a New Zealand. E i tamaiti e tālo le teimi le whaamomoe. E i teimi e tālo le. E i tamaiti e tāle teimi sāne i tue moe tauna whiala. Tamaiti lalo sā uni o primary school. Ia alea lau pangati e la le aonga matale. O kasi taunga tāo la aonga matai uma le mwhaina ta tālale. O lo o whaau pēr ia ngā luenga leo lo tau mwhai e sue ma tau fufol whawita uni le tūla i maisi au kilani. I le te leo le au ngā oi soni. O vai atu fo i tala fau ana po. O atu ale au ngā oi tale pele pā o le whale fo i le a whale ta alo tele le malai ta alo le au kilani. Ai o ta lepe tono le fale a mai Jesse fo ngale Warriors le to tono. O kaso le. Ia, o le luai tūla talu ai le fatoa e mo maile si news le. O lo pisi fo i a leo iau kilani. I ngā o inga e tonu le pōna pō. O lo tausa ili vaianga i o nei le. Whaalwa veao. Ngā o i eisi whaloloi nai titi rangi o le super value. Supermarket ia ma le fale ava malosi. Ia, o le lua le vaveao nei fo'i ia o stasi o whare o loa i nai le town centre i nai Ormiston. Ia o whelesi mea. Ia le wamisi atu la waipo whea wawaila ye. E leo mano o loa sole lau ngā hui sole. Tau tia fo'i mea o nei o langa o tātou ye ia le. Ia le o le atas tātou pese wha te airo le fia ia o le nuu le wa opo. Oi o tau o nuu le wa opo. O so ia e wale tua tane tua ia opo. Tau no le anu ia opo, o kase mamau. Tai milan nei.
Ai tu ia o pole lata o le mata ngō fi o le nu. Mata ngō fi o le. Ma naia le susulu le la pe asulu le la. Ma naia o na lau whanua, ma lu le ea. Ia o le veila leo le afia o anga o pose me rafo. Si fonga lau mua leo toi vanu minuto na talo le iwa. Ma talo fat pesi uso ia isa ako. Yosa isa ako le mafuta mea mixa mo na toa manama me Stark East. Faftai ale mafuta mai ima nui foila sfana o zio walo. Ia misi o tato umalava lo mo me tau tua si fonga le mua.
te whiwhia te whātana whātulu tātua tunu I saisi whaopoponga neo tautua masani e ale telefou mai Samoa. O le so le asolo na lua leo le whontanga te itai ma whaurulungo nisi o alwhai ngā ruenga mālo e lua, Samoa ma Amerika Samoa, e whaatala no ai le tāua o le whailua inga, e vaava ai ai I le hawa noa tāna whianga I te tāwai, o na taulai le vaai mo au o nanga SS ia ti na e le sootanga vāvā la lato atunu e lua. E whaapitoa le mata aupu e whisota I mo le soifua malo loina, o le vaenga tautu risi ma le tamau a inga, a o onga o whisota inga whaaneo nupo, whe malanga inga, I tū tau whaato anga maisi. E le aso mo mua le whailoa inga le aso lulo le vai aso nei. Nā siasia tuai le au malanga me Amerika Samoa nisi o nanga mtanga luenga whaalapu tonga tū ma o te le tātou malo. Mo le tultulo ina mata aupu sa soa lau pule le whontanga ia iulai pango. O le whina ngana maulunga o le taitai o le malo e lua. Ia sila tuto le au whinga luenga e malo e lua. I mata aupu na talanoi na maasia ina ia maua se tali lelei. A o le ita ape le whontanga o tali malo ai Samoa. O nisi o ia vaenga sa asia le au malanga. E au fiai le paka fau le tua maota o le malo po le Friendship Park. O le whaanga solonga o ngaluenga le wha alele o ala tele anga il malai wa alele. Au o nanga le tātou malai wa alele wha avao malo I whaleolo. Wha atase ma le tātou University au au Samoa I papa ngala. O lo ye le wha amoe moe tau walunga whontanga malo e lua. E le wha awhia le malo Samoa. Mai o se awa no le leile mo pisinisi tū ma oti, e whaso atu e le au malanga mai Amerika Samoa, ni mata opu patino iati na e wha au mo le manui o Samoa e lua. O le lave le wha o ngai neo tātu tangato le talo whapas, pe awhia malanga I Amerika Samoa, o se tasi leo mata opu o lo I minuti o le whontanga malo e lua ia iulai Amerika Samoa, o lo I eil talitonunga, o se tasi leo mata au pole ala walunga yei whaatara noanga le asa whareilo le vai aso nei. Na talo sanga tuai Samoa na ia AVS le talo whapas. E whaawhaingo fie o tātu tangata o na uru whale atu le territory. O loo sa o loto le whaimalanga mai o tangata Amerika Samoa ilo tātu wa tunoo. Taruai o lo o lato u mia tuswhalau a Amerika. O stasio vaengo whemalanga inga e o noanga I ei whaatara noanga. O le toi sila le IP meters full faso, e whapito lava mo le au whaipese, nese. O le atoe tulilo aisitasi o mata open taloina le whuntanga mua. E le toi whafo ina mai leo tātou tangata soli tū la whono, o loo ngā lulu e mau le territory. O le tau neu whaatūlanga e se tūla I whaaloaloa leo I luma maoto le malo. Aita amilo asiasi e le ko vana le malo Amerika Samoa, o te hanga masani le tali malo ai Samoa ia na malo wha alolungia, e pei foi o na fui e leo mamalu le malo Samoa tui maledi whano vale toso alo vile lua, wha pia foi pe atau nu mai pale mi oisi atu no. Ele mai au lea tula I wha alo, o le so oi le masasau ni ngā lotu e taita I e le taita I o le Kalesia Katoliko, le sunga la pati lui mata e linga. So ai mal sau noanga me le fionga le kovana o Amerika Samoa. Le fionga le manu peleti maunga. Fate se ma le taitai o le atunu, le fionga le tamaitai pāne mea, fia me nao mi mata afa. Fai ul por kalame o le so, e wha alo longa e whaia le luma maoto le malo, e le au malanga Amerika Samoa. Fai lo fo il tamaitai sui kom sinom tanga luenga leo, papali I Mona Lisa tia ikete, e mawalunga le pui ngolo tu I nātu le kovana o Amerika Samoa ma le au malanga. Le o atu le toa lua se lau malu le malo o li I matama ita e o lo tiu te ai. O lo ngā lulu e le leo ina I le ngato lungo al te tele, o le fali tali malo o lo api ai, wha a pea vaianga uma o lo fe malanga I ai le au malanga. E se lau fast fuluono le au wha e so ngā tula fono na wha amawina, mai I le aso whareile o le vaiaso te nei e o mai I le aso ngafu o le vaiaso nei, na wha ai loa le sui kom sinon tanga luengo leo, papali I Mona Lisa tia I keti. E ui I le se lau fast fuluono, peitai na wha amanino e papali I le whailo inga malau tu stala. Ia I se maka upukunga, na kula I mai le kakoulong weekend le toa mai atu nei.
Zau no papali pe a fatu satu se lau fast food wono le ufa mawina le tausanga lenei le teime le loto maiti. E fitu se fulfa wa palasi mai ilano, mai sori ngā tula fono na wha mawina le loto maiti le tausanga nei. O soli tula fono e tolu pito i lunga na whātou a yatu le ofisa. Ka upua ia le sa whaatino i suenga i le mai se ale weekend ne o le White Sunday. Ia o lo wha mawina i le tūlanga o le ngaoi i le mawalunga le iai. Ia suso o atua i ma insulting words ia o upu whaaluma luma. Ia malwha o lima. O so ngā tūla fono top 3 lea po le tolu pito i lunga lea. Le sa whato ai mai ia mata upu le weekend o mai atu. Na momoli le whaaftai al matanga luengo leo le mamano le atu o. E na wasao mauli le loto maiti le nei foi tausanga. E le iai se ola na mau a o se alo foi po se whanau. E pei o na tula i mai i si tausanga o mawai. O tala fowia mai sa moman wila ni aso whaasoi foia. Te whaatalo whaatol whaapupunga o talafong malisi ufonga le laumua mo le nei tae au. O lo numero mo Wellington le siti al foi numero tangata ya afia le COVID. Le oi le talitonunga o ilato o yaito mai o whaama ipipisi mali soifo maloloina. O le isi le angalo le COVID sfuluiva ua pepesi itotono ni usila. Na ta oi foi numero ale mtanga luenga le soifo maloloina ito malo Wellington poridua kapiti Malehat Valley ile asonga fua. E whaalua ina pesi le atu fo ile foi numero tangata ua afia le virusi na ilo le isi vai aso ito atu. O lo manino le mawalunga atu foi numero Wellington Malehat Valley na ilo isi vai ngole atu nuu. Peitai o lo isi pia ilunga le foi numero isi vai ngole atu nuu. Petu sole iwa pasene o tangata ua afia ile atu nuu e mai Wellington e Malehat peitai o le asolua sa ilunga la ititi atu le 15% na ta ua Michael Blank o le University of Canterbury. Ilona manatu e fallinga mai o le aia le isi ngalo le whaama i le atunuu, ma o le ua isi suinga po vaenga fau o le virusi i tutono New Zealand. Ai le o toe mamau ai tau nuu fo isi, o na o le ua tatala fai tuto o le atunuu i tangata malanga mai, o lo mawalunga le puipuinga o le atunuu, o na o to tele ua mai atu i puipui o le COVID peitai, a fai e wha popo le numero o tangata e a fie le wha mai, o le atu i siti ai fo i le numero o tangata e tau fie i whale mai. Ua folfola te ita i o atuna umau o loa lalangi le G7 o la whaawau o na lātou langolangoina Ukraine po la lava le umi o na osfa ingo mea tau whaatontonu mamau a Lucia le na whaia le asonga fua. Na whaia tala noa ngā te ita i o ia malo i lunga upenga ta whailangi ma sao lātou whailo ai o la whaawau o na o lātou tu inātou whesosoani. I le militelia Ukraine whaape mawhesosoani mo le atunuu na ta ua fo i le NATO o le atutu whaatasi ma Ukraine po le alava le umi e mo o mia i nai. E to asfuluiva tangata na maali liu i os whainga i le asonga fua ma le silia mal to ase lau na manunua ina ua tawhana ina i mea tau whaatontonu ma maua Lucia nisi o a aio Ukraine e au fia i Kiev na whaawau le asolua i os whainga ma whautua i nai tangata ina i anga i no whanga e maluai ma i os whainga Lucia. Na whaalia le Presidente o Lucia Vladimir Putin o la lātou talia tulea i le os whainga na malepe ma whaaleanga i nai le ala lau papa. Lea efeso o tai e Lucia ma Crimea ma o lo o ia tua i nai Ukraine. Na taue te itai o le G7 e le ngā tau lea whaawau na lātou tu inātou fsosani tau tupe ai o le lango mo le tau singa o tangata o le fsosani i le militeli ma isi vaenga mo mia Ukraine. Na talo sanga le Presidente o Ukraine Volodymyr Zelensky i le G7 mo nisi puipuinga i feo inga i le ea na ia talo sanga ina fo isi fsosoani e langolango ina i le ngaluenga whaavao malo le puipuinga le toa o Ukraine ma Belarus o le G7 o atunu e umia tamau a inga titele e pe o Kanata, Falani, Italia, Siamani, Japani, Britania ma le United States. Sa iei Lucia i lea whaala putuputonga peita ina whaatea ese ina ua whaawa whaamalo si Crimea i le lua fistful whaa.
O le ato e te talaina le malola na polo kalame o visa mo tangata mai fafo iei to mai whaapitoa, whaapea ma visa mo mātua, na whaiele min staff e malanga inga Michael Wood. Le whaasila silanga mo suinga i le asoana na fi au kilani, ma o se vaenga o fōfuanga i toi whaafeso o tai e tangata o ni usila, ma le lalolangi, o lo avea pea le lava o tangata whainga luenga, ma whaafita uli i le lalolangi peo na sauno le min star, ma ua vaava ai ma le tutoa le malo. Ma whaalongo ia tungalunga o pisinisi, ma o li tele o ia company. Wa iele whaatanga ngai whaafai luenga i tangata mai whafo peitai, o lo o whainga tā tele le au mai ngā o tangata. O le atu e amatalia le pol kalame o visa mo tangata mai whafo i eito mai, i lalo whaatulanganga o lo i ali taiminei, e whaato sina mai e nisi tangata whainga luenga, mai amatatu i le selau onus fulmaka, e te tauana au sia maanga wa i e tangata tārsanga, o na whaasolsolo atua i le selau valus fulmaka, e silia malus fululu afe tangata mai whafo ua tālu sanga, mo avanoa ese lima selau sfultasi te tono New Zealand, talo ona te tala le visa whainga luenga, na whaasilisila fo i le maloni suinga le visa mo mātua, ma ua whaatulanga ina le siiti atu i le lua afe lima selau i le tausanga, leo whainga o visa no fo mau mo mātua, ma o lea whaapa u fo i le tapulaa, o tupe mawal tangata ina ianga waa i e talo sanga mo ia visa. O le asuia e pasi au nanga no foafi Wellington e le so, ma i le vao le iwa le tae au nei, ma le itu lai tolu le au auli, ona o se fono lau whainga luenga ma le uni, o no foafi mo Hart Valley, Malling, Johnsonville, Makapiti, o le a afia i le swinga, o no foafi Wairarapa, o le vona suia i pasi, o no o ngā luenga toi whaalilea, o lo o wha ngā solo ai, na ta awel pule silul me ling, e au i tangata e maasani o no whewa i no foafi o no wha opopo se isi taimi, e malanga ai o na o ia suinga, pe o na iai i le so. O le so le amatai nai su enga wha la potopotonga tau ia onga mai kalisia kerisiano, mai le atunu ato ai au kilane. I le iloilonga al komisi su e po le Royal Commission, i sāwanga i tangata i lalo la lātou tau singa po le vainga, e tasi le vaiaso le umi o le iloilonga, o le atali e te ita i o ia wha la potopotonga uma mai kalisia, i fesili i tua inga e wha atatau i sāwanga, o le tu lafua ina o tamaiti. Wha peima a fianga mamanu angana o i whanau matupulanga, nei lalo a lātou tau singa i le vao le tasi iwa limas fulu, ma le awhaiva se lau iwa, o le amu muafsilingi alfa la potopotonga kerisiano, le Gloria Vale Christian Community, pito i eita itai o le Kolisia St. Patrick's i Silver Stream, ma le Kolisia Wesele, so o eita itai o le Kalisia Anelikana i Aotearoa, o pule anga le Kalisia Katoliko i New Zealand, Metotisi i New Zealand, Presbyterian Support Central, o le Church of Aotearoa New Zealand, e tawalunga i lea o ngā Dilworth, pe ona ta waile staff i le so. Sa wha amu le ofisa la mpasa Lucia i tutono New Zealand, i ni tapu po ni vavao pitola tamai le malo i whaasanga ia Lucia, pe ona wha iloa i le asolua, na wha alia le min star vai whafo New Zealand na naia mahuta, wha atasema le min star mo whaatawa inga maoloa awina atu i whafo Damien O'Connor, o ia sa, o se awala i wha iloa tuaile tite eo Aotearoa New Zealand, i oso wha inga Lucia, maana tau mawhainga i whaoa wha malosi le pulenga oni a aio Ukraine, i se whainga wha asolto la fono, sa wha saina nisi o loa New Zealand na wha atau atu i Lucia, e iei waina matau mafa mai le sami, e wha asafu ina wha atau mai i tutono New Zealand le vodka a Lucia. Ma isi o loa e pe o le suau, kesi, ma nisi o mea whainga luenga, o ana na fin wha asalalawa i le official ampasa Lucia i New Zealand, se ata ilunga le Twitter e amu ai ia tapua New Zealand, te le tangata na tali tite e atu iai, ia tustusinga wha amu ale official ampasa Lucia i tutono New Zealand. Talo na amata whaia saa New Zealand le masino aperila e whaasanga le malo Lucia, na moli mawina ili te leo le pa ua whaatawa inga le vau atunu e lua, mai fitu 5% na pa ua i oloa awina mai Lucia beo na sauno le min staff whaatawa inga Damien O'Connor. E to se lau malilua tangata mau o loa Lucia u whaasaina le malo New Zealand o na ulufale mai i le atunoo. E to ono ni tangata te ina tau fia malokaina leo, ona olola tau polokaina whaasolito la fono se vaenga o le ala tele i Wellingtone, i le taia ona nafi, maana tau la i whaamsinonga wha i tau malo Wellingtone, i le au auli la vana nafi, o i la tau ie mai Dunedin, au Kilani, Manawatu, Makalai Estete,
molianga na whaie whaasanga ia e lātou, ona olo lātou mo muso e tu ua le awala tele, whaatasi ai malo lātou whaalave lave ma le iloa, e lama tia iso i fua male saunga le mua tangata lau tele, ia lātou ngā yoinga, a whaia whaamaoni o lātou mōlianga, e iei whaasalanga e o atu ile ta iafe tā lā, po le tolu māsina e whaafale pui pui ai, po le o atu ile tasi le tausanga le whale pui pui. Nā tatala uma i lātou, i tua ai toi tula i la sotolo Novema, e to tasi se tamana whaake lulo na 5, i lunga o le awala tā i le atitee, ma i lātou i le kulupeta o le Restore Passenger Rail, le sata ua e whaapea. O lātou tite e o ni whailonga le tūlanga mo mio ni au nanga o nofo a file atunu Atua e taungofi e mama whaio na ngā whatia e tangata o lātou tau. Walata lawa ina au sia le afalfo numero la au e tuto i lalo le polo kalame o le 1 billion tree po la au e tasi le biliona o fai numero sa whaamawina le asus fulvalu se tema sa mawai. E silia malfanse lau fitus fuluafe leo fa ingo la au ua mai ona tuto. Talu mali tau sanga luafe sfulvalo, ma le whaanaunga ina ia o atu ile tau sanga luafe luavalo, wa whaalua ina lea whainumera, o lo o au fia i lea whainumera la au umalava ua tuto, e le na o la au lo whaatupe ina le malo, o lo o mata itua le malo leo no tu atu i pule ngā whainga malo la iti, se isi pule po malo si anga whaapopo e whaatitau, ile tuto ngā o la au i vau matua, na ta wale minsta mo vau matua Stuart Nash. Wa moli mawina ni usila le tele o le inivesi vau matua, ona o le sitia mawalungo le tau e tutongi ona o le kapone, o le matafa yo ia vau matua ina ia ausia matati e whaaititia i le kapone, whaatasi ai male mana o ngā tele, mo o loa e pei o lau papa, o le pole kalame o la awe piliona e tuto, o se folafulanga so whaatasi le vau le New Zealand First, ma le Labour, ila la whai ngā malo le tau sanga luafis fulfitu, ma le whaanaunga ina ia mawhaio na tutoni la au fou e tasi le miliona i le tau sanga. I ta alonga, e te leila avano e maanu malo i le aune tipolo le Silver Ferns a New Zealand, i le ta amilu sanga ma le Diamonds a Australia, i le Constellation Cup. Ina o maanu malo le ta alonga momole na whai le poa na po, 5 i le fast fulvalu, e tale afal ta alonga, o tolu tasi ayo New Zealand, i le 2 Australia, toi tolu ta alonga o lo tutoe, mai mo mia New Zealand se manu malo se tasi, ne i siampini al ta sanga, a na whaia ina le aune tipolo a tama New Zealand, i le awa Australia le po lavana po, onos fulfa i le fa se fulovalo. Tala fo ia mai le si ufonga le laumoa, mo le nei vaenga le tai au. Pay
whaasila silanga tā ua. E whamana tu atu ili mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tūla fono le Broadcasting Act ta se hiva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame. E wha manu alia ai lau whaafonga anga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Kia ora ana, malo e lenei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopuna o tainui me ngā tuku mato whauroa waka, tēnā koutou, mauri ora kia tātou katoa. Malo whaftai mo nisi foi leo silfia o ngana nai whao ngā tulu tātou whasalonga na ngana Maori e mana ngana whapeo tānia. Ua whaatawa ina lava lea tu no New Zealand ngana nei tangata whenua. Ia mai o se tūlanga le lei tele. Wa e foi le tele mtanga luenga maua unanga se u whao ngā lava upu Maori. Ia e pei e whai ngoa ia lato au unanga ia o le tele lava o ngoa Maori. Leo whao ngā mana ia o foi awala. Ma tau ina le tele foi o awala New Zealand ia ua ingoa Maori. Pau a leo le whainga tau le tau ngō nisi ingoa. Lea e nisi ingoa na tau nisi nā no ata ia whea tau lea le ingoa le tau street. Ai tau mele ingoa mtua e se mamao a le ingoa le tau mai. Ma le ingoa Maori. Ia le nisi o tala mai le Pasifika ia o te lava tunu o le Pasifika o la tau avesea ia le pepa foi le siaki e po fai lo tui ia me se foi o lau pass le vaccine pass mai se vanga fa pena e le fa popo le nisi le nu le o Federated States of Micronesia la tau le to Italia foi le na vaenga ia sa unino malanga i Samoa le to Italia Samoa le vaenga le se vanga na lo malanga i fiti ia ma fai ona ta pena ye o na umana vatu ele agent po le o nanga sa tongi lo pase se fa mtana uma o le fautuanga nisi sa malanga i sa moe ui fiti o tato masani tongi al tangata lo no pase se ilungo la fangala ka di lo fale fa mai la ai lui fiti ma ne lo walu le agent fale e tongi pase se wai lo la to fa so ta i fa nga malanga o le tele tato tangata i ui fiti o tu no fo fiti ma lo ai fa to a o le sa mo e mo tu la ri walu lo taimi alu lo tupe alu le agent e fai mai e koneti pe so ta ile le ia la to fai nga malanga tau nu lo malanga i suva lua i tu la mulmuliana ia ta pena malanga ia lu sa moa ia ta ualo fia fe fiti te vai ia na foi mana ia na se e tau nu fo la le tu no fiti lua su fitu menu te wa te nei le iva ta tu fa longa tu pe le o no fo le pe ma no lucia le tu lango ine o le talamonia e mo ia le tau te vai ma tau tia o lucia ia no sfa inga ia Ukraine ale a tau te vai to pe ia o le a fai ina lucia le tau ale e mo tau tia fo ile so soni le ina i tangata Ukraine ta lo fai le tangata so le vai tu fa pe tu ata le fia o le tu o le langi o fia ngai ni tangata ma o pomu o mea tau whana mamao oka. A fianga o la tau so i fua ia so umai wa ai me o le oti o le maliu. Ia o nei tu o la langi o lo so ronga le ia me uma. Nei se mea o whale tonu. Mali e,
E iai le li i Afrika i sau te suafa ia shock perka. O le li le sa numero ono la ua Afrika. Tangata le o tangata uta ua te le lalangi. Tu so lato vai taim whaatasi a Mariji Mokoa, Jerome Kaino. No mata le ana whaatalita noanga na whilungo stasio Porokalame. O whamatala i le ole o toeta alo la perka. Pia uta ina tal fast food on tau sanga pea. Whamatala i la le i neilo na taimi o la kapi. O le taimi mua le ua whewhea inunga le mala kapi. Ina ua moe mai ia Henry Tuilangi. O le tālonga le manu Samoa ma le au Afrika le World Cup lua fesu fitu. Aina na tala noa ila uri Afrika e iei le Samoa tino ese tino maua lunga lea i le au. Ia, na tā pena la au Afrika lau te ile mata itu. O le lila le Henry Tuilangi le uso Alessandra ma antelea. Ia fa meina lau atutula i lano le tano fo ilea la ile vanga whapulolo le la au i whafol malai. Ia ti tilo atu le loka le Afrika o Victor Metfield fa mai ai. Lea. Ma le vai atua, e la i tino le tangata. Ma le lero la uri ilea, e le o Henry le tangata lea. Ai o le li na wingi o Alessandra. O la ua tope ale la ala ua Samoa luma ma le toi vai atu lea ila. Ese le Tuilangi lea. Ese le Tuilangi lea mulu atu tuol numele vanu. Ia fa mai la ua mata na tauli a tino la wali tolua ia ma le ua Afrika. Il tangata le ngo ya hen. Ia fa matala loa peka. Ina ua sauna le pasinga la ina auta Samoa. Tu ulo ya hen. Wa mai sole. Fatoa fefe ale a talunta alo sole ina usa sao mai hen wito. Al maari ole tala li no peka mai. Taimi mo le am tu a fefe ia. Ya, o tala o tama sa la kapi, ya, maari e fol fa longo. E ila le atari i o le o Henry. Tuilangi, o lona atari i wafa ya pa solo. Po solo Tuilangi. Se funu walu tau sanga, lau o ta alo ne istati o kalapu i tonu falani, Birmingham, e po ele fasa amaya u te wa selo tau ngore ngor kalapu. Ya, se funu walu tau sanga, se lau fast funu 5 kilo o tamaititi lea. Ai ono futu fa inisi le umi. Tu se ma mafa tu ilon tama. To e umi atu ilon tama. Man tua Henry pe e ono futu mani lua inisi le umi. Le teimi lo kapi. Olona mafa pe i elval se launo sifuru se lau tolu sifuru kilo kalama le mafa. A olona tali ila leu ta alo nei le top 14 na falani. Tasi o au. Ea e se lau fa sifuru 5 kilo le mafa. Ono futu fa inisi le umi. O se tamai titiro ese. E ila la ta alonga mo le son kwa fiu si au falani e tamai titiro. Ma vai atu fo i felo ingal tatu toa Samoa i o le mela iai o lo taula moa mai le sunga ya Fred Tuilangi ya por me o mataista mate o se au. E mana yo na uso ya Alessandra mamanu la e taula moa mai o le fa felo ingal tatu au ma le fa ingole ava ya me se o le ta ua le yeyo feleti tono le au. O le soani nei tamaiti ane whanau i New Zealand Australia le tono le au. Wai le mala tau isi tu maanga le tātou tunu. A me se winga maali e o le tātou tunu a whaatasi. Ia e tala no matali e whalele. E yele la tau so o tanga wha taulele a Samoa. Whalele fia la tau tali e. Ia le ta ua te lele yeyo stamo feleti tono le au. Ia au wale wha maa poponga o le tātou tō Samoa. Ia, leo te ala whareiva, tā le sifuru o le tātou Porokalame, ea o le soifua maloloina o le Porokalame nei. Te iloa e, o le ngā luenga o le soifua maloloina o le tamae ngā lue whatasi ma le tina ma le whanau, o le soifua maloloina o le tina ngā lue whatasi ma le tamae ma le whanau. Porokalame le ala tala noa toi Palolo Scanlon ma Tracy Baker, whaatala noa Saverina Kasiano. E whaatatau ia e siaki ino i tutino o tina. Ia ole ngā luenga whaifo ele a tātou ta maa ole. Whamanatu ia tina ana i vaenga tā ua i ole soifua maa loroina. Ia ana i whawhiwhianga ole tai au. Ia mare sunga ia lo ese pu e fua sale. Ia mare i whawhiwhianga. Mare si whonga le na mua.
se fo'i o le puni matatongo. Lenei talu talu fo'i lau fa'alongolongo. O musika fa'alai o mata ai tawalunga ai isina ata. Masa afi-afinga ia mautu o mafutanga. E momoli ai fo'i nia oa o ngā ina ia tofu mafa'alumanga. Ia lava tau so ai tātou i le folaunga. O vi'i-vi'inga fo'i o lau whanua o lo tātou whaasino manga. Samoa oe o le penina o le nei vasa. Ua tau lo tā ai, malo le tau mawhai. Whai pea whai ia mawhai. Samoa whaafofonga mai. La tā au nanga ia tau tua ai mo Samoa. E whaatau ai la tangangana o lo tātou filena. Ofisa whaasalalau ua whaamalo. Le manga whangafa. Lau tou au nanga ua whai maawala. Poso o ai o le atu vasa i musika ua whatu le tangangana. Le Samoa moni lava e susu e le whaamalama. La foane loa lau ula i tua tau au alo e saa. La au lima le au mangalo ane yo whaiva. Se e mali e siva ata oka se wa mata ina. A o pepe se whanau a Samoa i le musika. Ua tau lo tā ai, malo le tau mawhai. Whai pea whai ia mawhai. Samoa tāpua i mai. La tā au nanga ia tau tua ai mo Samoa. Whaatau ai la tangangana o lo tātou filena. Ua tau lo tā ai, malo le tau mawhai. Whai pea whai ia mawhai. Samoa whaafofonga mai. La tā au nanga ia tau tua ai mo Samoa. E whaatau ai la tangangana o lo tātou filena. Talofa a o tano pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumua i Wellington. Sua mai, sua mai le tai. Sua mai le tai. Sua mai le tai. Sua mai le tai. Sau o ele wo. Se ifa alongo. O ai e a uasili. O fea sasa ili. Le fola unganeia e.
sua mai sua mai sua mai sua mai a o le tani. Sua mai sua mai sua mai sua mai a o le tani. Sua mai sua mai sua mai sua mai a o le tani. Sua mai sua mai sua mai sua mai a o le tani. Tau tai lo sa. Amo fai ngata. Le abanei wa fatia uma. Sisila au mafuli uta. Le fola manei a e. Au welo sa. Au welo sa. Ai na matula toa o se a sautari. Faita la palengo ngosina na tu ile lani. Sangatari a e anei umama o le sasalu. E tu lilo ala va ele manu olona lani. Au welo sa. Au welo sa. Fianga le taimi he leo to is fulu fitu minute o le talea o le se fulu tatu pokalame le soifo malaloina pe no whaino atu. O lo o whengai pia fo ini usila ma le tūlanga whaina. O le iti o le tangata whainga luenga le unanga wha soifo malaloina. E ise tasi o whale mai tū ma oti ka le estete ngō le St. George Private Hospital. O le pōlea solua. E ei nei ti nā mānato pepe fauna te ena i le unanga le nei. Fa pe fauna i ti nā na suru atu ia le la tu ese se ina le pepe fau ma le tina. Ai na le talia le fale mai. O le mafu anga, le intanga te whainga luenga. O le whamanatu fo ina le whamanatu tu fo le tata o whanongo. A e susu i le soi fua malolo ina so se fale mai. Ai te ua te ena o i mafu anga o le intanga te whainga luenga. Ia tata o mali le. O le lava tangata whainga luenga i fale mai. O lo tau wha soa soa. O le mo le maufo e nei tangata i whainga luenga i fale mai. E o atu le sifuru rua i tū lau whainga luenga. E mtua la ngona le vai mani le lava. O le tūlanga na le tūla i meri te minei. Me whaina e longo toi pia whai tete a mari tangata e manua. Ai suru atu le fale mai. O mina e whaatali. Ia tatu tala noa so o ai le vaianga leo le. E i leo ngā tupulanga fo i le pole a lato lo lato wola. So na whai a leola. Ia la vea lo le taavale pe a whai nei se pāti. La o levana no nofo tangata i le vaianga le emergency e le fale mai. Ai atu a le vaianga leo sa auto. Whai lo tanga fitinga ai sea. Ma fo la tau whao le mao le maangalo ma le mai. Pauli me whai o le vavia na whai stong fitinga fo mai. O le tangata i wa levana whaatari tali. E o atu olisi a inga ova matisifuru lua i tū lau whaatari tali ai i le. Le o nanga whawhale mai. Ia ona o le tangata e mai. Ia lava pe le tatu ona sa i pe a tatu o i. E le o whaingo fie te tūlanga o le o whianga i mana i o nanga whaasoi fua mana no ina. Ia pe le tasiri nā whaamanatu tāua. A wha pe e mawhaina e whaile tong fitinga i le whale. E mana ia lalo vili nu mela leo le health line. Mela lea tātou ni usila. Tu ui lau telefoni. E mawhaina whaatou nu tonu mai e fō mai ma nurse e le isi tū o le telefoni. O le hale me tauna e whaia, nei loro tau alu i whale mai. O le ovaru se lau, ono tasi ono. Ovaru se lau, ono tasi ono. O le numela na ta o le health line, a vilia numela na lua su whae tu la fitua solo vai aso. Ia ua iai ia le
faila la tala i urunga i tala vou. O le wile pepe. Ia, o sta mai mea lava tupu le pepe, tu ta vale o le falmai. Ma fu mai le ise o lato mai. I ma wai pepe. E fisili lai tina matutu, e whamitala umani ia oe. Tai nane au le fiva, ia o popole le urunga i tala vou, si ili tau mai titi, tuli atu le falmai. A o tula lai pisi le falmai. Ia, o le tūlanga na whianga iai. Ai pa nei a lava nei tina tala vau o le atunu u leo ua iei ala tau pepe fau. Fesili si au tina, pe fesili le uso o tina, pe fesili toa fine o tama, vaenga matutua, e wha matala nei au tau nei vaenga i efso soani le tau singo le pepe. Ia ua e pisi vale tele, pe pisi na ua tele la ulaiti e ua ila tau pepe fau. E wha longo i teine matutua, ia mai ale whau tuanga mo o e wale tau singo si au pepe. Oi. Ia, o le teimi nei, ia, o le la wha umatu tātou porkalame le ata o le tai au. Au tā pena mai le isia tātou porkalame, o le tā o le sifutasi porkalame le tūla fono, le la wha soa tui ma le sunga sua, ia, por fitalenga wha maulano. Ia, le teimi nei, ia, whawhiwhianga o le beautiful savai, e mātanga o fiesa la whai. Whawhiwhianga ma le sunga ia Ted Stanley, beautiful savai. Tata mai, peini folinga, o se tamaita I. Beautiful Savai, beautiful Savai. E mita lo uamanga. Anoa I o tangata Whaapea le pulenga amatai E miliona lona whaatautai Whaasalele o le taulanga O te tiwai Beautiful Savai, beautiful Savai. Uleono isalafai, alufa asauai. Beautiful Savai. Beautiful Savai, e mita lo uamanga, I le tele anoa I o tangata, whaapea le pulenga amatai, e miliona lona whaatautai Whaasalele o le taulanga o te tiwai Beautiful Savai Beautiful Savai Uleono isalafai alufa asauai Beautiful
Samoa la u Samoa Lona vale vale noa O te mita mita inu ese Ya te oe la upe A whaianga lo oe Ilo une ilo toe Ia pipi ia elo umutu Pe anga lolo watunu Laua ngai whanua E mua mua le atua Le whaaloalo E ola iso se aso E te lo whafua Wailo ai ta ua Lo whawa e mautu Ia te upei lo whatu Samoa la u Samoa Lona vale vale noa O te mita mita inu ese Ya te oe la upe A whaianga lo oe Ilo une ilo toe Ia pipi ia elo umutu Pe anga lolo watunu Samoa la u Samoa Lona vale vale noa O te mita mita inu ese Ya te oe la upe A whaianga lo oe Ilo une ilo toe Ia pipi ia elo umutu Pe anga lolo watunu Ia pipi ia elo umutu Pe anga lolo watunu Ile tele o nei whaala vela ve tutupu O le fesili po le a e a le whaponga Po e sa mamali po o tawa le a whiwalai Le o fisa o leo leo tano whailo matana Ai se pama ele o lango lango ina ele tele o tangata Le tele o whaala vela ve e tutupu la vale whatamana O e soko ia la pota vale le sawa sawa Ave mama san fasili o pase se pasi O loli mapiki a pule popole ai la vale malatu Ua lau lau tutu manono fole tala fea mai E telele na o nisio faa
lave lave e tutupu mai. Na i ta maiti a o ngata a vale a fio i talo pa. O te le tuto masa ai lo lato le matala. O tulanga la vai a aveta vale a matali. Sa uni taimi o mama e sili la vale pui puia. Leo fiso leo leo talo fai lo matana. A se pama e leo lango lango ina e le te leo tamata. Le te leo fa la me e tutupu la vale fatamala. O e sopoia la pota a vale le sawa sawa.
Ia e whaatalo whātu le nei tai au, malo lava le soifua manuia, i le mamalo lau whaafonga, mai po kalame le siufonga le lau mua, o se whaapoponga le nei o pol kalame mo le soifua maloloina, le foi ua mātou whaatasi le nei tai au, ma sunga ia balolo Scanlan, mo le pol kalame o whaatau tina mata mai tae mo le susu whaatasi foi ma Tracy Baker, o le pol kalame o whaata po o siaki mo i tūtino whanau tina ina ia puipuia mai le kānesa. O le masina le nei o le nofosilafia o le lalangi mo le kānesa o le susu po o le nofosilafia foi i tūlanga o whaata mo susu o tina ina ia puipuia mai whaamai o le kānesa. Masina talwai o le asafia ngai foi ma le nofosilafia i le tūlanga o whaata mo i tūtino whanau o tina ia ole a whaamtalatala lava pe anga ia tul mātou talanoanga mā tātou malo tāo nei, tala whenga i fo ilala whaawa o nei pol kalame au tātou iei fo i le nei māsina. So for Manuia Lausunga Palolo and good morning Tracy. Tala whātu le malo la whaafonga whaafatai sabalina mo le avanoa tuina mai tui o mai lunga po kalame. Wala wa so for malaluini o tinas tātou asino whaafatai. Lawa lava ia talitono le sawhia ngai malpisi. Ia e whaafatai le atua o le o tātou whenua i nei tae au, mo le silafia i le au whaafonga i o le a tau whaipenga ngana i lua tātou talanoanga i o non tulanga whai tātou malo. Ia o le e le se me popole i o lo iei palolo o lo o wha lau tele a tili le tātou ngana i al tātou pokalame. I'll start with you Tracy because last month is was the cervical screening awareness month. So what has been happening? Okay, really exciting things have been happening in the cervical space. We've had a clinic out here on Saturday, the 1st of October, and that was a clinic open to everybody. It was a gala day put on by Tuora Compass, but it was for all women. We got a really good uptake. We had some sample takers in one room, and we got 52 women. They were really, really good catches. So that was a really successful day, and we had health promotion, breast and bowel, etc. in the other room. So that was a really good day, and all the women that came said that they want more of those sort of information. Yeah, information days, and just somewhere to go and gather. Yeah, na tau whaafonga mai le tamatai leo Tracy o me sa tupu. O tasi o se events happen for le masina o pole sa momo ki topa anga le cervical screening. So sa whaiale o i le Mount Cabin Hall in Porua le sa momo ki topa. Ia sa organize ma pe ta ina fo i le vaenga le o tu ola Compass Health ma sa screen ai pe fai fo isus o testa tamaita i vaenga le cervical le smear test la tau ia o anga va lenei test ia sa fai ia how many women were screened on that day? There was 52 on the 1st of October. That was the Mungavin Hall one, and then we had another gala last weekend, the 8th of October, and 93 women were screened out at Strathmore, Strathmore Mapuia Community House. So yeah, now to have from my half tie level 11 or 2 nights for 99 or put my tie na faiola to so in I so so more to by Mount Cabin I Porua 52 lima sumalua into my tie na faiola to so in I so yeah faso solo to le so valu to by tai I Wellington le hole Mapuia hole na fai fo ile si event sa fai ala vaenga le o Tuora Compass sa matau fatasi toi fo ia oni ava no nei wo mawai tina ia le ngata o fai so engo o le smear test po le tule o le fana o le tina ai mawai fo ia ava no easy information o easy pokala me lo mfai ona ia ile taimi nei le na so So, how many women were screened on that day, Chris? The 8th out at Mapuia, 93 women. So they were
they were mainly just walk-ins. Yeah. And we had some booked women as well, some They booked were all appointments. Pacific women? They were Pacific and Māori. And a few, every woman, any woman can walk in that's overdue. Yeah, o nā tau whawhang mai, iwa su tolu ia tina ana. And on Saturday we had a wait list. We had about 20 histories backed up, and we told them to go into the hall and have a cup of tea and something to eat, and there's health promotion stands in there. Everyone was really, really happy. So that was a happy event. One in Pararua on the 1st of October, and Olesi Ole Asavalu October i Mapuia, and it was a good event. O mea aisa whai fua, you can get a free feed, or stores, o isi information o le health sa wanoa, po le wangale le pre-screening, power screening, a me se lava o le wo mai fo le power screening le pitonu ne Wellington in Pororua, le wa a mata ona whaasolo mai ona wala au tangata, wala ulia ia le wangale o le ona sifuluanga le fitsu wha le power screening e whai o lato test. So those were informations are all available on that day at both events. So, Tuora Campus are actually organising, they're going to be organising another screening gala at Mungavin either the end of November or the beginning of December. So watch the space. Yeah, la to whai fo lisi events el vaenga la vele campus Tuora Campus Health. Yeah. Ile whaingo November. Yeah. But it's for all women. Yeah. Doesn't matter which. Yeah. Pacifica, Maori, whatever nationality. If you are lava le whai le smear test away, this is an opportunity to do it free. And we have the register there set up, so even if you don't know whether you're due or not, you can call in, you can have something to eat, have a cup of tea, you know, go around some health stands, and then come to us and ask us if to have a look on the register and see whether you're due or when you're due. And the 93 women and the 52 women that walked into those screenings, what age? All ages. All ages. All ages. From We had- 25 upward, And we had quite a few 69-year-olds coming. We had some first-time screeners. So it was really, really good. It really was. It was a joy to be there, really, wasn't it? Yeah, some of the people they came around, they were overdue, right? Some were way overdue, and we had people that hadn't been screened since 2001, and they just came in, and everyone went away happy. Mana ia whanonga atu palolo Mole sila fia lau whaafonga i nā tōwha i olo o tong whaina ia māua malini tanoanga. Pia pokalami le sa whanga solo māsina, ia malamtanga nei māsina, whaatau lava i suenga o tōtonga whanau o tina, ia ma tamaitai. 5 tina ma tamaitai len peo na whaamatala e palolo, ia ma le 5 tamaitai Pasifika Maori, ia so matua lava sa o lātou talia ina wapi o tele o lātou, sa vavali atu lava ili whaapea na wala ulia pe na whaatonuina ni lātou awanoa, ia ai le mawai e malitina e ono iwa tau sanga tai momo o whaisu e mānei ale whainga o pokalame ia palolo leanga i mei tua, ia ina ia talitono fo itatu tangata lem foi na maul so ani wanga ia to level pokalame sa ili ol me te fio ai ai le fo ispokalame ia tape na molo mana ole tawana nei pokalame ono onisia tamaita i Samoa po Pacifica po whatever nationality you belong to they don't have the opportunity to go to do it themselves so instead of them looking for us we come look for you. Right. Yeah. Whaingo fia ile, whaingo le, o nei fo I whiau tā ua mō, awala praso I fo malolo ino tātou, tamai tātono New Zealand. And upcoming, we've got the Peninculicious on the 29th of October, haven't we? That's a big health promotion day for us and for everybody in Porirua. That's down at Te Raupraha Arena. So that's on Saturday the 29th. And we'd love to see everybody
there, that's a real fun day, isn't it? Upenicalicious, ole events le fai every year, but we haven't done it for, it happened last year or due to the COVID lockdown. So ole Penicalicious, e rana la wanga ye purua, to my taisi a New Zealand born, or Caroline Mariko and all her other friends. It's a Pacific, basically for Pacific mothers, because I think it was based the story on mother, the girls, they lost their mother due to breast cancer. So all the New Zealand born Pacific came together and formed this group. So o te lea lau au rotu tono New Zealand were joined together to be part of this group, the New Zealand born girls. So it's going to be a big event on the 29th of October to celebrate the pre-screening, cervical screening month, and also la Atua to Imal health for the men's health, the men's health on to it. So everybody's looking forward to it. It's going to be a huge event. And I also trying to encourage the women, because we're going to have a priority day on the same day, clinic for screening breast. So before you go and enjoy yourself at Benicalicious, make sure you have your screen at Kiniparu before you do that. You can come earlier, even if your appointment's late in the afternoon. Come earlier before you go and enjoy your day at Benicalicious, because I'm looking at all the Pacific women will forget about their appointment and go have a good time at Benicalicious instead. So I told Pokalame. So I told Pokalame, so I told for the clinic in Peru. So make yourself available for your screening, please, before you go and have a good time. O le te rau paraha rina la le whaiai. Whaiele. Luas Fumaliwa o Kitopa. And that'll have all health promotions there. So they'll have, you know, diabetes and stroke and, you know, everything. It's going to be a fun day for us. It's a celebration of our health, both men and women. It's for Pacific, you know, but all the other ethnic group is welcome to join in. Ia mo lau whaafonga nā whaamaua nei lau ka lena le asolua sifuluiwa o ke topa, mai se lava le i topa o tina ma tamaitai, ia o le Benicalicious, nai whaia le asolua sifuluiwa o ke topa ia so Atua. Ia mai se lava i le to malo nei porirua, wale la talata, whaingofia o na whea, ia o nisina waengo tapenanga lo wha mamalu mo le nei masina. Wha lau loa atili e lava le tolanga o siaki, le tāua o siaki nei, mo tinama tamaitai, ia ele ngata o siaki o susu, ia o siaki fo i o tōtonga whanau, ina ia awane ia ini whaafitau le a fiai mai le ka nesa matulanga whapena. Is there anything else that you would like to share? Just about the Gardasil vaccination. It's for boys and girls between 9 and 26. That it just immunises people against the HPV virus that can cause cervical cancer. So that's really important, and they're doing that at a lot of schools now. So if you get that consent form home, make sure you sign it, because I mean it's a really great form of protecting your kids and yourself. You know. That's for both boys and girls. Yeah, what boys and girls, 9 to 26. Yeah, now if I'm to Tracy, if you get a consent form from school for your o lau atali ipo lau a fine fo I vatu la onga immunization nei vatu tua for HPV immunization. Ele o faya immunization pe vatu form ina ia fa pe la afeta le soifo malolo ino lo tama a ia mawai le protect ai lo tama mai le fa mai nei o le cervical cancer in the long run, to protect your daughter and son when they grow up and go through maturity and things that the older people do, then it will be protected already by this. It will be good for the parents and the listeners to know the benefits of having a regular smear. Oh, yeah.
The benefits are prevention is better than cure. Once every 3 years, unless you were asked back by your doctor or sample taker before that. But, we're not actually looking for cervical cancer. We're just looking for cells that can lead to cervical cancer. So a lot of people get mixed up with that. They think we're looking for cancer, but we're not. We're just looking for the precancerous cells. And get rid of them. And we get rid of them before, we treat them before. Ia leo ngana fingo nese suenga na ia vai ia sauli wa mataona o falanga ina ile va pe o luko indi po ye se kani solitina ia o to telefo tamai tai Samoa tamai tai provincia Samoa tamai tai laiti male age 20 between 20 and 40 very young mothers they passed away or they die as a result of cervical cancer because of they haven't done their test. They haven't even have a chance to protect it from this to protect themselves from this nasty cancer of cervical cancer. So it is important that you encourage your girls or be a role model for your family, for all the ladies up there, aunties, grandmothers, mothers. Teach your young family members, girls, to do the right thing as they grow up. Because I don't think it's necessary for anybody to die anymore as a result of breast cancer and cervical cancer, while we have all this screening going around in New Zealand in our lifetime. We're really lucky. We've got the opportunity to protect ourselves, but we're still not doing it. And that's the reason why we still die as a result of this. Yeah. Malo ia mo lau whafonga pe o whamanianga nai maua pe a wha pe e whaawawona to anga e whaitato suenga le to pa ma whaata le to pa o tina mata mai ta o le puipuinga o le mea pito silo na tāua pe ana sano i palolo ma Tracy ia o le lumanai e mai selva wa i lumanai ia wane i iai ni a fianga e mai se o ele o wha pe so e la tau ia le kānesa ai so e la tau ni se le vo ia ua o le talwhea ngai o le amatau na ielfi so ta inga malkanesa ia ona tamwhele o la tau e ta pē mawe ese ia whaasau ina soi fua le lumanai ta ua tele la ia vaenga nei ina ia mwhai ona maua le soi fua malolo ina ia malamawhitanga ma ainga pe a wa ai foi i le lumanai i le puipuinga mai nei fui whaamai o lo tamwhai la tau lo ngā lue. There is no cost for those between 20 and 70 years to get screened. There is a cost. You've got to find out. If you go to family planning, it's $5 for a community service card holder, and a lot of doctors, especially in Porirua, offer them free. Yeah. But it depends on how they're using their funding. But people can always ring the 0800 number, which is our number, 0800 729 729, and you just find out, what's happening around the area. The event that you did on the 1st and 8th of October was free. Yeah, they were all free. Yeah, that's why a lot of people turn up to get a free I tō pokalame e whai awe I tua. Yeah. O leo ngala nao pokalame tō te whafonga mai pe ona tā ua. So ia, le na ona savali ato I tono e le ise... Le ise tutungi, le ise appointment. Mana ia tele. Yeah, so I vavai foi we'll go for a short break and then we'll continue when we come back. Vai sina tato malolonga pu'u pe se le a taina tu ia ona to I whaawa wele tato tanuanga.
Ia, me uto e whaavau tātou tananga ni tai au, pēnau tō whaafonga mai, ia mautou mai fo i mātou tatanoa tō malisunga ia Tracy Baker, i tase fo i malisunga ia Palolo Scanlan, e tala noi mta upupio na o tō whaafonga mai ei. Ia Palolo atono lese i tāanga e mai lai le mata upo whaata, ia pole nof sila fiafe o tangata nei masina le tāu o le whai o le whaata, mo suso tina mata mai ta, ina ia pui mai lava i le kānesa leo le susu. Ia po ani vaenga o sa tutupu, ia whawhina vaenga i fia whailoa, ia mani vaenga toi wha manatu i le nei tala noanga. Ia, whaftai lava Savelina mo le tu ina mai fi o le ni awa noa e wha manatu atuai tina umalava well woman 45 to 69 years old o le masina le nei e wha manatu ia te oe lava ia ma tamu whai e whaamalosi e alu e whailo mammogram, pe a whai e le whai al mammogram o e po o tiu whailo mammogram. A whai e te le uloa po o tiu i ana vili atu le numera le o it's 100 to 70-200. E si aki po le ale taimi o tiu e lau mammogram. Ia o na pokai leo lo appointment o e alu e whainisi o susuenga. E free le whainga o le susuenga nei o le susu tono tina o whaasuma lima nga e leona sumaliva. E tono New Zealand. Tina lo si seni tono New Zealand, ma i la tau we call it well woman. O tina ele o yeini whailonga, po ni ngā unga ole mai ole susu, se tulo lava. A whai e wala ona whaatawa ina le whainga o ngai po kalame le tau sanga le nei, ona ia o tau tele tina o mau le kānesale o susu tono New Zealand, le age group le fast fulu ono fast lima nga le ono fulu iwa tau sanga to tele tina o tono New Zealand o diagnose po o mau le kānesa nei ma o iei whentina o mali o le age group lava le nei. Ia, a whai e te fia loa po while mea e te pe whawhia ona e enroll o le program, ma tau te ngalu e umalava ma GPs po lau fo mai e enrollment o 45 i lungo le pokalami. Ina ia whawhai ngofie e te oe. So a whai e o te vili atu o le ngaluenga na ue whai o le vili tina ia ua whasuma lima o tau sanga po o watu fo il whasuma lima e enroll atu i lungo le pokalami pe a whai ele enroll oi pe ele register o lungo le pokalame. Ia o le wingana o le nei pokalame ona o le tāu o le whaata ina ima whai ona i loa vaenga ele mwhai o tātou mata ona vaia. The little tiny wee signs and symptoms of breast cancer or cells they turn into cancer cells. So mwhai ona vave ona ave ese aile i o ina tele ona afia il solo tina mas solo atu isto tongo tino. Ia o le pe o le tāu o le na o le whainga o le nei pokalame. Ia o mea na tupu pe o na whai atu o le masina nei o le Breast Screening Awareness Month. Ia tele lava mea o lo tupu fo i tono masina nei. It's tono lava o le breast screening program. O whaia leo o le whaia leo o se tōna i e whapitoa lava mo tina Samoa, Pasifika, Maoli. Ia whaia i se tōna i nei ina i o mai lato e whaia lato mammogram. E whapitoa lava le nei se tōna i mo tina ua whainga luinga i lato i aso le vai aso. Ia o le sila se tōna i leo lo toe nei o i nei porua o le a whaia le asa luas rumaliva o October. I le asa tonu lava le fo i whai le piniculicious. Ia whamun mo le sau i whai mua lo mammogram a tele ia lo enjoy your day at piniculicious. Ia o le tasina o le o mea o lo whamoe moe whai i mātou e whamanatu ai fo i le nei masina o Breast Screening Awareness Month. Ia whapena o na toi whamanatu le piniculicious event. It's a big event for Pacific women. E masani o na tau i el whai numero i lato whai on a screen from those groups, but we can't count it anymore. It's too many of them. So we just make it as a natural thing, an annual thing that happens. We are celebrating
the pre-screening, cervical screening, everything about health on our Pacific Women. So that's a good thing. We are part of that as well. Ia ole si fo inga luenga lo matawhenga i te minei, ole tam whai level ina ia enroll women ngol pokalame. So ole tele o GPs for health practice ma tūtanga lua whaatasi e mai e la tole lisi o tina i o whasima 5 tausanga Pacific Māori ona matanga luenga lai vili tina nei o whai mele la tole whiwhilinga pe e mana o register lunga po kalame pelea i avili e soa tina e le i ready to never know it maybe next year she will be ready or enroll mai o lako e la tau lava a GP. But the easy way to do it is to enroll on, when I talk to you, I can fill an enrollment form, download, and send you an appointment straight away. Ia, o lau ngā rui ngai whai. Ia, o isi mea lo matau whaanga ina e whai manatu le masina nei. Ia, promotion, ia, radio promotion. We've been around other radio programs, Access Radio and Heart Radio, to promote breast and cervical. With this month, for community events like toward, as she said, toward events last couple of Saturdays, and keep on following up on women they don't turn up. To book appointments is suitable for our people because we got a system at work. It's called batch booking. So when your appointment's due in 2 years' time, they automatically send you an appointment. O isila o Pacific women, all Pacific and Maori women, we have to ring to remind them. So when we ring to remind those women, they actually o tele o tina fai mai is ele tau ilo aso lea mo for her appointment. Either she's working or so that's why we had the Saturday. In case or to change the appointments o le tina lea se aso e talwhia mai mai ia. O le matau ngā luenga nai whai o le we preempt appointment, so which means we if to whamanatu all the Pacific and Māori is our o le mako responsibility ngai whai ele I o le appointments ina. Le ala e leina whai aso ia ta o le priority day. Yeah, most priority day is especially for women lewhinga luenga during the week. Yeah. And it's very suitable for our women because o telo tatina they got 2-3 jobs to go to during the week. It's hard to elim whai una off mai le aso le vai aso whai tafu una whai atuli tina saulanga appointments, but she also need the money to look after, to feed her family and pay her stuff. So, Wabi se a whanwhainga luenga e tu awanoa isi. Wai lo so I fo malolo ina le leo tina. Ia o isi whainga luenga le whatanga ina ia lai tina o no mai whaine appointments. Mana pia na I se. Se policy ale health, Ministry of Health with every work set in a work places to allow women to go for appointments and still get paid. Still get paid for their time that going out. But I don't know, not every work, or I'm not sure about other work. Yeah. Malo, e le whaingo whiwho ngā wenga ai tāua I tina. Ai me silio na iei aso nā whaapito ai mawhai ona. Sifi iei taimi mō na tina matamai tai e le mawhai ona. Either us, really, ni tamai tai, or the woman, when they get their appointment letter, way before the appointment, e wakuele numera vili mai e pia le whetawi ma le aso. Ia, ona mwhai ale tina ona vili to leave the message. And tam whaila vili ato ele tailo appointments because e o kai mi siaki ele. If you ring today and tomorrow's your appointment, probably available tangata siaki a message tomorrow afternoon. Awa umaro appointments were wa luoi lunga lisi o lau leo atu ala sa vili atu oi ala lai mai po lai on the same spot. So a whai e se me whale tonu I e vili atu e le tai o lo appointments ina I whai ona alu ingo lunga system not on
this thing called DNA did not attend list because every woman ale latulo ole appointments, you automatically go on that list. It's a DNA list, which is I don't like that list. Because misile appointments I whaitau whai o tātou ia whaitau lunga o le whaitau whai how many women on our stat, national stat. A whai misile appointments o le whaitau whai il taimi nei, ia le la misina nampa ai koe puklo appointments I le simasinas, then you only counted on the next slot. That's why our stat, it never reach our stat because all the women don't turn up, then they rebook to another time. So our stat goes up and down. But if every woman book on this month turn up, our stat will probably hit the stat already. But I go change for ia appointments at wale counsellor ia kinganga le kaiminga a ko count mai le simasinga ia wasu ia for fitau whaatau inga o numera. Epe o mafuanga ia, whaintalo ngā renga, o le mai, o le vili atu e whailoa atu, ia. Ia, tono le whaafonga mai foe, ia le, o nisi lava o mwhen whaafonga mai, o i tono le lisi lea, ia. Tautua nā, le lava e tawana watu ma whaamana tuatu i nā taufu ilo ngā lue. Ia, a tono e ngā fo taimine se o tā uaile vaenga fo ilena o tus ai mole fo whaftailo sunga palolo malisunga ia Tracy. And I was just acknowledging Palolo and you for being there when I was recalled to take that to do the screening again. So thank you so much for your support. That's for being right. there. Yeah. Peole malula whafonga ia na toe wala au mai toe la toe whaila la o siaki le assessment day le longa le o le siaki o le ona I pe sa I se me sa ia mo le silafia sa I Palolo ma Tracy ia ona tu ole Tracy mo isia nanga o nanga au Palolo sa ia le taimi atoa sa whaiele siaki se ia o ina uma le siaki le toi whai whaalua ia o tu sa na ofie le tulanga lea ona pe o le wam whai ona tala noa e tau atu I le mamalo le au whaafonga malai tinai fo I le se tasim whai ana alu atu e langolango ia wai sa o le e lango na fefe pe I sa mea ua toe wala au mai ai pe I se mea whaale tonu po o ta ita wa maualo le kānesa ai o vaenga I so ngai wha amauti noa e le o se tūlanga o a fia o vaenga I mwhena toi fo ia a lai le langolango sa I le sunga ia Palolo le taimi atoa lea e whaamatala atili a wai mo I lava. Ai lava vaenga o le soifua malolo ina le mwhena malam lama atoa iai. A leo ngala leo le iai o le sunga ia Palolo. Sa ia whaamatala atoa vaenga o whapea o ele le whamalfo mai o le mele ia mama. Ia mo tina o loo whaafonga mai e toi wala au mai atu toi whaisiaki. Pe mo o mia fo I le iai o Palolo e lango ia te utou ma whaamatala atili. O le iel soani e le se me popole ai pe o le anga whaafatai fo nā Palolo le mwhaina wha o ngaila tanu no anga tai au nei e wale ono na tupa ia te au ia e mwhaina o wha maoni atu I e o lo o popole le atu langa o le maua le soani ma le whaaliliunga o vaenga I e whentaa malam la mai ia atonu fo I e whaafatai fo I lau tau tua pe o fia tau sanga o tātou whelo ai Palolo le tala noe nei mea ale lava I te iai lava I te mi umai ia whaafatai lava Sabalina ia I am so pleased to have the job to help our people. It's not easy for me to see a woman get diagnosed with something and I'm glad I'm there not only to discuss ia tūlanga o le susuenga nei, po le susuenga longa lua le te alua tuai, but also get to know the person, get to know the woman. I've got a lot of friends. I've got a lot of women that I only met during my job, doing what I'm doing. I've got another lady yesterday and it was hard to get her through to screening, but when she came back, we were just like friends that friend for life. We sat there and discussed things, and it was a blessing for me
to meet her and to get to know her. Yeah. It's part of my job. I think I was made to do this job. And I am so happy to have the opportunity to meet the people and able to help someone through my work. Malo. So thank you. Maloa ia o le whaamalusi afu ina mo tātou ia a whai e ise popolenga i le anga i o i siakia pe a whape e ise vaenga a whape toi tāpā mai oi. Awal poli, na le vili au palolo lai whaatali mai, ia. Na watu palolo aveo i lesi forma i lea, aveo i lesi forma i whaatali loa ia. Ai o lau o i lava filfilinga, ia malau i oenga, ia ona whaamatangtala le maua le so soani lea. Ia a tonu o vaenga nei te whaamana tuatu le Piniculicious le nai whai te rau paraha rena le sto nai muli lama Oktopa luas fulwiva ia e tatau ona e whaamalusi awe tātou a wai o se whaatsinga tele mana i tele ia malau so engal na ila tol wha lima tausanga anga inunga leono iwa tausanga ia le to pautina mtu maitai na mwhaon whai fualau siakin nei ia waina iei oi le lisi le ta o pese lisi uli ia a palolo. Yeah, that's a blacklist. Yeah. It's a naughty corner list. Yeah, no sauti naughty. Tracy, are there any changes at the service that people should be aware of, especially leading up to Christmas? And not leading up to Christmas. In July next year, it's going to all change with the self-testing coming in. Yeah. But we're still in the midst of, finding out about that. So my message is just to get screened. Yeah. Make sure you're up to date, and for Christmas anyway. Okay. So just remember the number 0800 729 729, and one of us beautiful ladies will answer the phone and tell you where you're at your screening and tell you all about where you can go and get one. Thank you. Yeah, same as pre-screening, 0800 270 200, the number to call. And it will be open right through Christmas except the Christmas public holiday. But don't ring me, I'll be on my holiday too. So find out on 0800 270 200. Thank you. Malo, whaktai ia atono o vaenga na. E leo ieni swinga tele le taimi nei, pau le mea o ia mantua, numero telefoni, o le o valselau, fitu, luono. Lua fitu o. Lua fitu o, lua selau. Ia malese numero na o le fitu lua iwa, ia pe a fia puk, pe fai se avanoa, ia fai lau siaki, ma lau wha ata o le cervical screening, ia po o siaki le o totonga whanau o tina, mata mai ta. Ia whapena fo i le numera lea, ai o te vili a palolo le la me manolo. Mori ke visi masi, wāmi tau sanga, ai mantua su whaptoa na, ia mo la topo kalame o lo whanga solo. Well, I think that's it for today. Yeah, Thank you so much for coming. Whaftai fo i palolo. Whaftai lava savalina mo le vanua, whaftai fo le whawhongwhonga mai, ia manuia lava le weekend. Yeah. Have a lovely day, everybody, and lovely few weeks leading up to Christmas, and come along to Piniculicious on the 29th. It'll be a great day. Yeah, whaftai lava, manuia fo i le aso, ia mga luenga lo whianga iai, ia le malo lau whawhonga tātou po kalame na, mo le nei fo i asol, soi fo malo loina, toi mau fo i whaopoponga, i le fo i vai asol tātou po kalame whanga solo nei, mo le taimi nei, whaftai tele le whawhonga mai.
kasino wana ola ino ino ine papalangi ile amio pio pio wa umama totu pesa te ya matotino na ayeto masinele aininifo Maua mai la utotongi ua o oli oli wa maua o sa utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma o lo utotongi na alu se oli maua mai la utotongi ua o oli oli wa maua o la utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma i lo utotongi na alu se oli Casino, casino, wana ola ino ino ine papalangi ile amio pio pio wa umama totu pesa te ya matotino na ayeto masinele aininifo Casino tau fa alata, casino tau lama lama casino, 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 casino potoleanga avatu ola uafe ai au mai na ole afa ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata casino tau fa alata, casino tau lama lama casino, 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 casino potoleanga avatu ola uafe ai au mai na ole afa ai le tau lia le tele waso te fo ina fata fata Casino, casino, wana ola ino ino ine papalangi ile amio pio pio wa umama totu pesa te yo matotino na ayeto masinele aininifo Casino fa apau pau, casino le tu ina nau Valea ia i le mafa fau tina o la ufanau Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi Na loka le kapaka ai au eva male masini Casino fa apau pau, casino le tu ina nau Valea ia i le mafa fau tina o la ufanau Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi Na loka le ta avale ai au eva male masini Casino, casino, wana ola ino ino ine papalangi ile amio pio pio wa umama totu pesa te yo matotino na ayeto masinele aininifo Masini le tau te tala, ai ngeno o mata Mafa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo i mai le fale wa fia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno o mata Mafa a se e oe, ilana ata ata O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo i mai le fale wa fia a ai o lau whanau Casino, casino, wana ola ino ino ine papalangi ile amio pio pio wa umama totupe sa te yo matotino na ayeto masinele aininifo Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga Le tua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, o pele yo mato lima O oa nei o le lalo langi o ona pe o le masima Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga O sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, o pele yo mato lima O oa nei o le lalo langi o ona pe o le masima Casino, casino, wana ola ino ino ine papalangi ile amio pio pio wa umama totu pesa te yo matotino na ayeto masinele aininifo na ayeto masinele aininifo na folo eto masinele aininifo Wa mātou la poa ina le waina
Pesiligia o amio nganailo ai o malamalama. O lenei au mai pese o pusia I le mea lo fani. Ai apio I pole a kanga o ia lea o le tai tai. Rauni atu I le malo o lo oi le langi. A oi ai se la bona pina o tula I masavali. Tatou sama vali fatasiana I le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea ni e. Wani a pena ma papaia e la poa e. Sauni atu I le ai na moni o lo I le langi. Poto poto paatasi ma pepese tumu tumu maonga. Ai apio I fole anga kamapua I anga sala uma. Tala I atu I le lalo langi lelelei o Yesu. Apio mai se faa poto potonga o le a mautu. Poto poto paatasi ma pepese tumu tumu maonga. Ai apio I fole anga e mua I anga sala uma. Tala I atu I le lalo langi lelelei o Yesu. Apio mai se au fai pese o le a mautu. Tatou sama vali fantasiana I le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea ni e. Wani a vena ma mapaia o la poa e. Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi. Tatou sama vali fatasiana I le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li. Wani a vena ma mapaia o la poa e. Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi. Samoa wa tini o wa Atua tino lau au apo. Le ngava tawa lea ma lau tino I malo. Samoa wa tasi I lau toa le manu Samoa. Ua awai nei Samoa. Samoa isa sa e masisifo. Susulu atu I numama. Le manu Samoa le ai ua mua. Mua. Tula fale I lalo I le sami. Fai ma fale I le langi. No foi au ai longo I le sao. Ma le fale le sa tulu tulu I tau. Samoa le fale se la. Wa o
manu Samoa lea fo'i ua lele nei lo wa'alele. Le manu Samoa lea, Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua. Upula o mata mafa'a mua mua lava lea tua. Ole poli mai lenei mai Hawaii. Aloha le manu Samoa ma le kapeteni. Ia whaamanuia o la asanga i le tanga vai o Amerika. O le ae tole a lele sa o la maanga i le la. Le manu Samoa lea, Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua. Upula o mata mafa'a mua mua lava lea tua. Tautia pango fie la ufea ngainga. Tui mai le muli papanga i atua. Ai se i faila o tautua, i lo ai ngau sa tupua. Ai walu fo'i a i tai no mali e toa. Le manu Samoa lea, Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua. Upula o mata mafa'a mua mua lava lea tua. Manu ai matutu i la lo tali sapaya. Le manu Samoa ina ua fai o le samalinga. O lau foa i whawhetai tele i le au la patai ma le sau ele. Tutu i la mamanua se i lango lango mai o lo tawa a lele. Le manu Samoa lea, Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua. Upula o mata mafa'a mua mua lava lea tua. Au mai le mawainga nai fale kunawa. Manuna o manu Samoa e te tiwai. O manuna e te vai. O manua fo'i e te talo ai. So e wheloa i ipu e o manu Samoa. Le manu Samoa lea, Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua. Upula o mata mafa'a mua mua lava lea tua. Le manu Samoa lea, Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua. Upula o mata mafa'a mua mua lava lea tua.
Ia, o te fia la foi fai talo fatu le tunu nei taimi o fasa lunga si fonga le mua. Por klamene le tula fono mo foi la veno e felo ia ma le sunga sua pe telo sangato por fitalenga fa maulano pe telo sangato wal por klamene nei foi stofi por nei aso. Ia, talo fa sua malole so i maua. Fa malo toi foi lo sunga tu foi fa pe foi le mamalo le ofisa fa salau le si fonga le mua mai Wellington nei le lau mua o Atua. Ia fa talo fa foi le fa fonga Samoa le nei tula i tupu matamari i o le atunu fai launga i fale tua matausi. Fa talo fa foi sunga i fa whiangainga ma la tu fale tua i so se fata fai taulanga. Ia me se foi le fionga i li ple ptelo ma fionga te mai te sa. Ia ma le tapo inga lava tatou tamama tina matutua o lo mo mai tatou fatsalanga. Ia mal pa ia la silasi Samoa. Soifua manuia? Malo, talo fa sua. Malo al soifua maua fo le taa o fa tai fu ta filoa. Ia, wa Atua ia le foi manuia la sunga ia te lo foi fa penale tu lo ngalu. Ni sili tu lava manuia le nai tu ia. Sunga tu foi. Ai lava. Lo lava. Wa mai le ngalu ngali foi vai tau le tanga. Tu langa masani lava pe lava ona sila fia malo le tu lo tau fai lava le tanga luenga fa fo ia le tele o fa fitau di lo tu lai mai tangi nei. Pe lava ona fa fonga fo ima sila ele malo le tunu i fa talanga fo i aso uma lava o lo ia i lava ia le tele o soli tu la fono le ia i au nga oi ma le au tango vale vaenga uma ia o lo tau fai lava le tanga luenga ia fa fo ia fa fitau di le ia ele o fengo fie ona e fo atu fo i la fa la tau lo ngalu ele tal fia ngai ma le tele o ngaluenga ia le tula mai moni ia ole matou foi na mai tau o tu ia tau mar tom tanga luenga sole misio nei tanga tele o me to tino fa le anga tau mai ti ma tupulanga ni vai tau la ngau ia te lo o tele o fa popo mai se to ngalu ia malesi tulanga pe wa aba telefone na aba fa mo so inga wa ngalo fo ina tanga te wa fa ina ma fatia ona so tulafa so linga tulafa no ne te lo le sama na yalta fa so le va ya so tune tu alenta le fa so fo le tunu o so fo ia fa le nei po business ne o ye tonu tu bel ma i le fa ia o le na e to e maua ia me to tino ia mon ele to e maua le soifua a fia o le sfo tulanga o le tele me to tino nei e wo fa le ngaina po o lo o ye company insure bo uma ona to ye fa le lo ma company nei e to e maua mai le to e fa le ia la to lo ma me to tino o fa le ngaina po o to se ia e ona na e to e maua mai vanga e pe lava e tasi lava le soifua ele fai on so na fa mai mo a o mea to tino la langi nei to e mau fo to e mau tupe to e ole vaenga fo le ona fa tua ia ila to le mamalu le tinu le nga lu e tonu fa tupe a lu atu tanga tale anga male la au malo si po le ale ia le penga e tu atu fai usitai il fatto numa le bot fai atu e toi mau tupe o lo a faina ia e te le la vai fale tu lai mai wa tu anga la vai ia o so le sila fa we sa wa telefone ngal we ngai we tupe e o fa tupe o fa lo o pampensini o fa inga o fa kofi ai to telefone ni utatu tanga ngalu e tupe ma fai sui tu ma pe o te tonu inga fo i o te malama fo i o tātou tangata. Ele tūlanga le whainga tā, pe se lu i tau lea pe le, ai mai se lava talavou, lu i tau le tūlo ai mai te tau lava no i se me whai. Ia, al whautuanga lava ia, mōlo saunga le mutu upea i nga, pau lava ia, e mātauina mea i e tupu. E mawhai ona whai se whaamatalanga anga i lo fisau leo pe a whai suenga. Ma tau mea i e tupu, ma tau i o po a ofo le tangata lea, po a ni fōringa e te tilo te whaai e tu ia. Po
Wa ofu ia ofu lanu ofu. Pe te ilo atu ia fo ini pea ia ta le tino me uma fa pena te mata wina. Po le ta vale leo e se ai me uma na. Wale te lo te leo ngā runga ni usila wo ia la tu me pu ata pu e ngā te leo yo me pu ata leo fa ngā ia wono fouta fo i le au vaenga e o atu so tu la fono wa fusi de ulu fusi mata wa fai mata pule pule vaenga um fa pena o wono fouta fo la tu ia le tu la. Ja, sa. Te lo se fa mana tu foi mo nei transferinga wenga le te ua o puia foi ele pule nga wenga mo tau company le mena e vai tu pe e na te lo la wa ya tau le fa sa wina ole la o mala malama fo ia pule o fa le tupe ma telo fa fenga wenga ole fa tuanga le mtanga wenga leo ele au fenga wenga usita i tangata soltu la fono le tangata le o atu male penga o le si va nga tangai o tangata le botu male penga o le tau pule lona ma fau taimile o le popole tele e se ai masisi te o le mau manatu tangata le ai fa o se te manuanga po le asis tulanga ona o le usita i o le fa tonunga le tuatu usita ia le whaatonunga tu pe ia to e maua tu mea to tino to e maua a o lou soifua lea ia pui ia Varo. Ia, sua, o se mta upu to e tutuloa. Sa ile ta whaasoa sa whaia i le lua vea so talua i na ta uise ta vale o lo whaasoa sa tu i nei polua. Na o toi fisili lai na yuso ia na o mai ele matau. Wafa mai lai ele o toi vai. Ia o msalo na o te lota tonu o le. Tala le leiwa le tala fifia na o le foi matau. Pusa wha o matau pokara. Masalo a o le ia wale sa. O la u masalo aina whaatino e la tau ia whautuanga ia ta noina. Tu pe le tanga alwenga. A o iloa le tanga alwenga leo le a mio le whai. Ia o e whai fo le lato ngā alwenga e whaatalitani mai ai. Ia i fuisa whanongo nongo le tangata le tato pokara meo mafua ina leo toi whai. Ia, whaftai wa o mea umalava nei o le tato pokara mea na le whautua lava mani manatu tu e whaingo fie ai. O le talitonunga lava. A tupu mai ia ni whawhita auli ia ai le vainga tato. E ti ngā le loto o tangata i. A le eila se ngā yo inga me whaiona ia whai e whafo ia. Pei o pau o le taui masui le mile si tūlanga le lau ia. A le ala o tātou si stepu atu le vaenga le e ona a fia e furu ma tātou tūlafam. A o lea iai au wala e whaingo fie ma whai ona tātou whafo ia. Le whawhita auri le. O le longo le peila o le numela le o telefoni in tātana noin. Na e tisi le fia fo ia. Whawhitu 555. Ia, whawhitu 555. I poti e ini vaenga whapeilu ngole wala. Ia, a whape sisi mata upe sili atu ona tunga. Ia, ona ai ele numela tasi. Wala awai. Valo, ia, o tonu le utatu iei le toe vai aso po nai toe aso tuanga le whanau. Te le voice po kalam tāuan le yos whaminatu mo mātua ma tātou umar toe e wa onga le whanau le aso fo. Ia. Ia mana tua fo i la o le tae au le la ato e pisi fo. Pisi tae au o whiwa inga o alum whanau i le a onga. Ia e tu whatasi ma le au whainga aluenga ia e usu fo i tae au. Ia. Pei o le lua vai aso leo e uma nei whai unga le vai aso nei. O le lua vai aso e muni lava sa ua le eise pisi tele le tae au ona ele o ieli e ni a onga. Ele o usu tamai tia onga. Ia a to e wha manatu atu fo o le vai aso fo. O le to e amata fo i leo a onga. Ia ona tātou sa uniuni fo i la ia le pisi le tae au. A wha pesa e wha tua i le lua vai aso le nei o wa ele o pisi le tae au. Ia to e tanga i to e suilo taimi e te amata te malanga ai ona le la pisi le awala. Se foi tūlanga o le tātou wa ailea i le lungo le awala. O le ale ato telefo i tamitia onga e sāwadia le awala e le ngata le tae au o le taimi le tu ua mai a onga i le auri. Vaenga na e mesi tātou le avtawala. Mana tua foi o le pasi ale a onga le tu le i tamitia onga pe urufale pe urufafo mai tamitia onga. E na o le lua se furu kilomita i le tu la le sao e te pasia i le pasi le. Tamitia onga.
Tawale tamitia. Na le lua se 4 kilometer le tula. Lono wingam tua alu le mu la valau tawale. Po fea la vale tu le te uia tuai po le anga le pasi po o lo uia tu le pasi po le sau ilungo le pasi. E na le lua se 4 kilometer le tula le whaatanga ina ole. Tulanga le. Pea pele le utu le pasi. Le utu le pasi, iyo e. O tulanga fo ia e vaenga i o malai o le a onga malumo fa le a onga vaenga fa pena. O le fasi 4 kilometer la vai le tula. Il taimi le o onga. Sawa fa tanga ina. O le o fa ingo fia il taimi le o na sila fia le malu le tunu. Wa le o ye fa ailo fo ye. Ma uisi vaenga o ni sila o ye fa ailo. Tu o le fasi 4 kilometer le tula. Le sawa ai to mo li lang sama fo ye to fa manatu mo ye la o le tele la vo lua se lau lima se mita mai le a onga wa mata ona fa ona vaenga le fa le muta va o le tulanga fo le momolina o alom fa na le a onga ia e toi fa manatu atu lava. E le te tau lava ona e tu i lumo le whale a onga matu i ta maiti vanga na o ye se paka o awanoa. O lo o ye te tununga o isi whapele a toa lava se 5 sekone po se 4 sekone o te tua i tu ula whanau. A le wai paka le onga atono le awala. E le ta lia ina le nā vaenga a e manu i ola masoi fua o le whanau. Ona o le vaenga ele ato se konde tupo el fala vela a fa pela o le fa ile tulanga le a tupo mo se fala vela ia o ye tu silima ia sa o ele ia masalo fa pena fo ile tinga o lo fina ngalo pe fa pe fa isi e te wa fa ina ila tama ia vaenga o mo ia tanga a fa pele mo se paka fa ngo fina paka ma pe 5 minute fa sa bali el tama titi pe te al mo mori a o le nā sa o le mu. A o le taumwhaile a fo e sefe le taimi fa pena sfutse kone tu ai pe 5 sekone. Le ai o le nā a tupu mai whare velawe ia o mo le au ngai nā. E ina so no ulatu i le tāwale ai tuua wa onga tamiti leo. O whaftaina lana ulo mamau toa tamiti tō rua. Le tofu mai mo le skuta. Tama i masini fo i e tama. Na mai ata meti kono sile runga wala no ma vai tam tau mo nga vale. O va penso. Tele fale ton. Pe yo le tatou po kala me yo fa manatua o le si foi le o nga matu e fa i ala tfana. Iyo o le vaenga na atala no le ma i fa na ma wa o ye tulanga o saunga le mulungo awala. Em salo le se fa ino fa na fo i mai e fo e le pole fo i lo fina ngalo le taimi o el fa na la o wa le wa e mautino wala to mala malama le tula fono le awala. Molo la to saunga le mu. Oai au kolosita mete no la wala. No va tu le si tu le saule ato le stava le. Che vera le tu fa forse wa foi le ufate ir kolosio tamete. O le tu le tu ala tu ai o le tu le si tu. O le si tu le kolosita tamete. Le ta u vo na o le ta te mia i o ta vale ma sa vale. Ia fa le sona tamete no fa. Iyo. O le vaenga e mai se lava o le leia e fia kolosi. Ia tumu mo le kolosi ma vai po ieni ta vale o mai pele ai e ona fuafua le e o le kolosi. Wa e heitam e peila o le vaenga le ona e taua. E to tele lava ila to na ansa atua vai la o kolosi lo. E le tilo va e le o vai fo. Le soltu la fono fo il tangata le. Pe a fai le suenga ina wa faina. Soltu la fono fo. Ona le tulanga le o le se ia o la mala tu te fa tali pe o apa no le wala e te vai fo tai mane fo le pa e po pasima ele ta vale pele e ona fo le o la savali mala kolos a fa pele te lungo o le wila vili vai e te oso ese male wila on ta ile o le wila el kolos ele fa on a te le botu e vili o le kolos o le wala savali le tai mile kolos e pe la mala o le o lunga o le abola savali. Ele me fai ona fa nga ai ele le wila.
Ai pi se ele leila tama i masini la itia tama i le skuda zilungo. O le vaenga po ila la e te tau ana o le ila i te mitia o ele me whainga tātou whafo ia mai taimi pe a tupu whala bla. Pe ai longere i se tūla whono ni usila la tu te whai ai iskutas. Wai whau mai nei masini ia o le tūla whono. E leo i ni tūla whono whapitoa ele vaenga le. O lo tu mai lava le saunga ele tangata ia i lona saunga le mu. Ia o le isi tū o le toia e o le tamaiti le haonga o le siwe vanga le te mai tau. E iei a inga e pakara te uta avale lumo fale. A le usa avale mai ni tamaiti le taia o e o. E taha ua tele toi mata i tū o tū ai. I le driveway po le o le solo muri mai le o le uta avale nei tamaiti wale. Voi la toi pisi a onga sa avale tamaiti. Le driveway ia. E te tu ava noa i tangata umai e lungo le awara savati. E te le e pulele ava pe le sa vali atu ia tangata i lungo le awara savati po le footpath. A lau ta vale le sa lungo le driveway. E te tu ava noa o tangata umai e lungo le awara savati. E mua wha mua tangata na. E le wha mua lau driveway. Ia, mo. Wha mua. O le si vaenga le se teli na se ai la le vaenga le o le poloka inga o le awala savati. Wa fa pe o lau falta vale le la talata i le awala. A le lau tau lau ta vale o le te ilungo le driveway. A le o polo o lau tū la le te tū ai. Wa le alu a tongo le wa fa te ai le awala savati. A wa fia ai ma le awala savati lau ta vale le fa sanga nga o lau falta vale. Le lau wa e polo kaina i le awala savati. E le nai te sol tū la fono. Ina nei te iwa e fa pe o ele ai o le anga o lau driveway le tu ai. E mo o le driveway ai fa mua lava i tangata i le awara savali mo tangata savati. E te le polo kaina la, a o le tele lava o ai o te se ele ma fau le si fa pe le o lo falta vale lea ma o lo driveway le fa sanga le ta vale. Sao. A le anga la o le tu la fono o na o e sol tu la fono o e polo kaina i le awara savati. Wai sau fo ila le tangata fo le alu le masini le la tango le masini le pesi wheelchair le alu ya o tamai tava le titi na fe wa i le wala sabat le wala sabat ya e la sau no poloka i tava le paka fa la vai du wala sabat ya le na fo i te tanga i o le tanga i fo tu la fono i tina ma pepe ma tamai le toso le tava toso ya o lono wingo le ao tangata nei e ta amilo i lau ta vale o lungo le au wala ma afia i leo le lato soifua talu o i lau ta vale leo e polo kaina le au ma henga umu fa pena e tau lava on tatou tilo ma ai o tu la fono ina ia tatou ma o le va fealo no fu fealo fani ma le saunga le mule i e tatou tu la fono e te langona fo i pa fa pe fai se sul tu la fono e afia i oi pe na fo la ona e tanga ai a ona ia afia se si sa nga yo ingo fa ya te tala te to leina tolu valu lima lu o fatasi pe se fisili o fa tolu valu lima lu o fatasi fa ina vili mai pe se fisili le sunga sua ai fa wo pe ma fa so tu la o tape na nga le e o fa na u le so fo o le si vai vai nga le pakaina le o ta vale i tafo o drive voice la po a wala ia tonu falta vale po tonu fanu ainga o e si la fia le vai te tau ona ia le pakaina o ta vale ma le tuli manu le drive voice i tu uma lua tawa ia pe tasi le mitala ia le na e tasi le mit e te tau la bona tu le mita e tasi o leo ba ia pe ila to matua paka i le se mita o avano o leo paka sa o pipi ia tua ile amatanga o le driveway e ono a fiai o e ona fa salai o le paka ino la ta va pe a fa pe fo i fa e ona fa la velave pe ile il fe malanga inga i lungo le driveway le ia e ona toso i maltava fa la tala o malala kapile lu matul tato fisa a ole na pisili malale paka o mata vale lu mo fale ai ia e mtuale ia se mita ina le tama ia va noa e maulu sta vale si ai nga le ale
Ana winga la mawana va no li potita va li mo foi fa sa. Io, o le na e mawhai ona whaasala o le natural tu la fono wa le tato umai e whio e ta vale o le umala malama tu la fono ona le wei tato la isene o umal tato a onga le tūlanga le i tama i tu la fono nei. Tasi le mita le vā o lumo lau ta vale ma le tuli manu o le awala alu tonu o le whalo le ai. I tu umai lua. O le si vaenga e toe whamanatu atu. E ai tuli manu fo i lea po o manga tolu. O le tele lava o lo i le kosi sama i le autafa o le awala. E ta umai e whaasa, o le i e whaasana e pakai. E iei fo i tuli manu ele o ta ele o iei ni kosi sama i. A e te tau ona e mauti noa i lalo le tula fono. A le ni kosi sama i. A o lai lata o le tuli manu. E le mawhaina e paka e lata tuli manu. E iei lava le mamao mai le tuli manu i le mele whaatanga na amata o na paka ta vale. Ia o le mamao la le nape o tu atu fisik po le ale mamao le tuli manu le o iei ni leina kosi sama. O le ale mamao la o le tuli manu la ma le me patau o na whaatanga o na paka i lau ta vale. Pai le 5 mita po mamao te. Ono mita. Toi te tiala sa ona. Toi te asa, tasi ala. Tasi ala mita. O le ono mita le fai mai le tu la fono. Ile mai le tu ni manu le na anga le a matai ona whaatanga na pakala ta vale. Ono mita. Mai le lene sama. I tu le manu ye le ingi lainga sama o tusi ai. O le a whaina tu le manu ye lainga sama wa le wa e mauti noa wa ilo atu le mele e mwhai ona pakala ta vale. O vaenga ye le ingi lainga sama. O le tu la fono la. Ono mita. Ono mita. E whapena fo i mea le ia pasi fo i ia tūlanga pasi ai le ini kosi o ia. E te tau fo o le vaenga fo i la na ono mita fo mai le amatanga o le whailo le tu mai. Ma le whailo. Ono mita ma ia avanoa pe ina mo le pasi. E mo ia na ele o kosi ni laina. A o le tula fono na tatou o malama ia. Ono foi mita. Ono foi mita. Ba te vai isi vai nga pakai pasi o fe o ma ia na la mai le pasi le awala pe paka. Ono le ufa ta vale le tua ma ta vale le ruma le vai nga. Le ngala sfuru lua le mita le va ta vale le ruma ma tua. Paka. Fa va no le a fe pasi. Paka le pasi. Ia o le ma wa e telling the say ono le engalo idisi ono fai tau ia ia whailo. No, le tūlanga na o tātou leo le apta vale, fo le anga vaa. Whaitau, e ustai tū la fono, e whaitau ia whailo le ilunga le awala, e soane i le saunga le mū ilunga awa. E o le apta vale ia anga vaa, e usita ia malava ia tū la fono le awala. E le ngata i lea a o taimi lava e nate silafia pito iluma au tafa matua o le awala o lanta avale. Ma ta avale i on au tafa i taimi lava. Awa e ili sepa ta avale ta tau na aluma. Na aluma e ona ele o silafia le ta avale lea me ia tupu i on au tafa. Ele mwhai fo ila ona e whaia singa ai o inga e whaasao mai ia pe whaale tonu ta avale i au tafa. Malo. O le fiatala noa fo i toi wha malama le tūlanga. Le mea tua fo i le lua mga ala, lua tu leo, tasin mga ala. Lua mga ala, lua tasin mga ala leo wha tasi. O le tele o wha fita uri e tūlai mai. O ta vale ia na o atu, i man tō ta vale ia atu le tūtamutau. O le laina sa olna. Ta vale leo mai le tu anga vale, le tu anga vale. O le fia o te tono le tu tamutau, le tele o taimo le la o tono le tu tamutau. O le saonga lava o le taimo o le o ta vale ia, e tasi. Mo le sta vale, il tamutau, so o tuma le sta vale le anga vale, fa atua fa pea, tamutau anga vale. Na whaingo fia la ia le ona le se popole le se vivesi.
Le fa fita uli a le tupu le vesi. O le ta vale le tuanga vale le fia le tu tamata. O le aluanga I luma le mele a matai ona fa soa ta vale. A wa woso mai tua I le mele a ele e te taua na alu I luma le mele a matai ona fa soa ta ta vale. A ele o lo tau fai ona e poloka ina ile o ta vale yo tua. Wa le la so a wala so e ava no ta laina ta vale le tau mata. A la te le la no la luma o la tu mai luma fa so ta vale. E sa ola. Tere na mau e foi pia poloka wala. Na mie ya no ki. Mile ki ta wai fa le mala malama tangata ia tu le si laina le mana o le laina sa. To asui e pe ala ta luma. To asui e pe ala mo fo e mala malama tangata ia tu le laina laina sa. Ole o ina e ma tai ona fa sol ta vale. Ni tuanga vale, tu tamtau. Fa ngo fi ale o fe malanga inga. Ile se fa le tom. Mai le te tau fo ta vale le au. Wala tai luma ona ia polokaina ta vale le ufia lui fo tu toa. Io. Ele fa sa tu la fon. Tu so le na wa le tu ava no ava pete lo tu e musu e poloka ta musu e tu mo ta vale le o sa ona fa sa tu. O le na sol tu la fon. Yes. E fa di mai fo o ai tanga te fa penga I lunga la wala. Fo ele tu ona pe. Na fa pena. Ta lo fa ele o mala tanga te le tu la fon ai longa I se la sene o me umai ele o tu mai por tanga te ele atoa ia le mafau o me umai ele la tupu mai o le la fa tupu tanga te le to tasile fa fitau o le ta umai o tanga te le ele tauna I lunga la wala na le vesi la me le tu poi ta voilo na le mala po le fia mala Te noe e a wafo ia isi teimi la tau wala umai I vaenga ta pāpea I me tupu lungo la wala tupu in whale tau. Pe o me vole leo le ta pāo no mena leo tatu e whamana tu se teimi e vatu ai. Wa ona le mautonu tangata leo la wa whaina lan ta vale lungo la wala. Ele no pole al me la whai. Pe o ta una tau longo tatu pokala. Mana tuol no mena leo whake tu lima. So swani a oi lungo la wala teimi I me tupu ai. Ia male tulanga fo ile lunga la wala. Tatou tau mwhai te alo SM whala belape, ngona tupu mai. Ia, sa ole. Ole tulanga la iai. Aua tatou tau mwhai e tūli le sao. Ai ba ai ilo saunga le mu. Ilo saunga le mu. Alo SM whala belape, a se mai le istangata. Tu pera lona se a ole wha sauina oi. Ai a se mai le istangata a le tau mwhai o e tūli lo sao. Ioi. E whaile so enga muli. E sa o oi. E se tangata lea. A le tūranga la le wai ai. Wa mai maulau taimi mai maulau ta vale le o leanga e ave whai mai le ngisua. O te le lava la mea iau whawhita auri. Ai a tu upea le tangata i elo na se a le te saunga le mu. Le se mea tupu. O la e saunga le mu lava le soifang. A le tulinga lo sa o le ala o tuli ai. Le ala o tupu o le whalawelawe. E sa o e tu la fong. Se le istangata fa sala ele tu la fono le istangata. A lo sa ole. O le la ai alu e failau ta vale. Mai maulu taimi faile ta vale. O la insi o isinga o masalo pe fia aso failau ta vale. Le se ta vale te fe alu. Wa te le la faino o lo soifuang. Ta. Mo. So ala vai fo sta to besele. Ya ta to leina tala pe tolu valu lima no o fatasi. O fa tolu valu lima no fatasi ya pe e fia. Ai se fisili e fisili ma sunga so e fa tai. Sili polea e ale whaponga Po e sa mamali po tanga vale a whiwalai Leo fisa leo tano whailo matana Ai se panga e leo lango ina e le te leo tanga
sawa Ua ave mama san fasili o pase se pasi O loli mapiki a pule popole ai lava le manatu Ua laulau tutu manono fole tala fea ngai E telele na onisi o faala me lave e tutu kumai Na ita maiti a o ngata a vale a fio i talofa O telele tuto masa ai lo lato le matala O tulanga la vaia a veta vale a matalia E sauni taimi o maua e sili la vale pui puia Mana ia whamanatu mana vai pese le matangi mai se sai. Sua mana i fwta pa ia tu le vaenga leo e tawina fo ia lori la popo fo ile le toso la tu trailer mta vale toso trailer ile o lungo la wala. La le vai il tu la fo no la mta. Alo i lungo la wal tele il se lau kilomita le tu la. Motorway ia po. A wala na se lau kilomita le tu la. O ta vale mo lava na em whaino se lau kilomita le tu la. Na e whaatanga. A wha peo o le loli o le pasi. Po o le ta vale a le toso tu wai tu o le ta vale toso ho le. Na o le iwa se 4 kilomita le tu la le sawa whaatanga ina le tu la fono. Na o le iwa se 4 kilomita le tu la. E po le ale lau ta vale a toso ai lo ma le si ta vale tu. Iwa se 4 kilomita le tu la. E whaangata ile. Ta vei nuare la wala sawa le motorway. Iyo e. A o isi la a wala fo e la loi fo ia e tusa a pea e 5 kilomita le tu la. Ona 5 wa. On fit se full. A o lola ilungo le a wala tele wa se lau kilomita le tu la. Ia o loli o pasi o ta vale ia e toso ia le ta vale toso itua le trailer. E na o le iwa se 4 kilomita le tu la e whaatanga ina le tu la fono. Maro, ava fere pasia vo le ta vale le ua lo pasia ina o se no fo ho le sawa ava fere na fua. Ile tulanga le ta vale le pela o la ta vale le langi le tau. Ava fere no fua ina vo le fa o ta vale ma ta vale le uru mai le so langi le. Oh, ia. Ape foi la lori am le to so le trailer pasi le va ina. O le va la o e tau na lua se kone. Le va masani ala i o ta vale ia. Lau ta vale ma lau ta vale. Ia lua se kone le va o lau ta vale ma lau ta vale. Le pa o le mulmuli atu itu. O te tau o le lua se kone. Ia o le vale na e te tau ona iai. Ai a whapea e timu. Ia o lona wingo o te tau ona fase kone le tawa. Ai a whapea o oele toso lau trailer i tua po o lau tawa le toso le i tua. O le vāla o e mau, te tau lava o na fase kone. Teimi uma, ai a timu fo i la wao i lunga o le valu se kone. O le mafua anga ona o le a whapea o le langi le lei. Lau ta vale ma lau ta vale. E lua se kone le vā o saunga le mūna, pe sili atu fo. Ai a whapea o le toso atu lau trailer i lau ta vale. Ai le mua oe. E te tau ona fase kone le ta vā. E mo nina vale langi le lei. Ai langa o le e toso lau ta vale tuo. E fase kone la le ta vā. Le saunga le mūle na. Mafuanga ona o le mamafa o le trailer le e tuai ona tū ta vale le o telo tuai. Pe a o le toso mai tua ma le trailer. Mafuanga na. Malo. E le fa pese si fa fela na fua le lua se kone ma le fase kone fa fela na fua so. Ia e man tuala o le fua ina o le lua se kone. O le ta vale le o e le iluma. O te vaaianga i le pito i tua lau ta vale. O no o vaile au tafa o le awala. Pe o fea se mea e mawhaiona o makaina i le mea wo o tu i le tua o lau ta vale. Fa pela o le pomoli le o vai atu i le wo o tu lo le tua o lau ta vale le pomoli le. O tanga o lo le fua le faitau le lua se kone.
Ia solangi lei. Ia solangi lei. Lea la o vai tu lo il pomoli le au ta fole awala na pasia o le pito tu o ta vale il pomoli le o tango loa fai tau le lua se kone. Tasi lua. Uma le lua se kone lea ele io o atu la ta vale il pomoli le na pasia. Ai fai tau ina. Le nai le leile avanoa na. Nai te leile avanoa. Ai afa pe e o tu la ta vale il pomolile na pasia ai le a to lo se kone o lo no winga ta o la tele la ta vale ya ole tulanga e fa penale le faita wino le lua se kone le ta to po le fa se kone foila e fa pena va ai le auta pito tu o la ta vale va ese pomoli po i auta fola o la pa po se maka fo ilungo le awala maka ilungo le awala pa sia fai tau lo se kone e o atu ia ele uma se kone ele uma fai tau se kone e o tu le maka le o no wingo wala talata tele lo ta vale ele saunga le mule maro ya manino marta to tu na va ta una o so uma ya te unha ta fa marta la tu me fa la ve no wala so ni sila o le leita to o wala o le leifo ta vale o le pola mene tu ya mano tu le e pa ula ba ilunga la ta vale e luna la pa fa e tete ma mo saunga le mu o ia ma le pa tese ma ila to fo yo lo fa nga ina la wala le ma fo anga fo ile ya fo e fa manatu atu ai peale usta io tu la fono la wa e ala na fai tu la fono ia ona i loa ele tu la fono o umana siaki ma va i luma tua ma utafa lunga malalo o le tu la fono le e saunga le mua ia le mamalu le tunu o le tu la fono le mau a tau sisi uma ia e mau ai fo ele filangolango ma i lunga le au wala ma le va fe aloa ba le si va nga le o tau tele ina tupu mai fo i to ali ani mai o le mele o le fa misa i lunga le au wala o fa talanga la fo o e to e fa manatu atu tu pe le tu la fono o lo ile au wala ma fai ona li poti ai au ele ia lava le ona sa e to se ia ta to uma lava po i fa pe le ma poto le afta vale e ia i lava le taimi ta to te sasi ai a tato pena fo ila listanga ta masaro le taimi mo le fa to asasi ai fo ai a faila a tato fa adi ilo tato lo to ita le tato lo to fa mangalo ia na ole vesi lava ma isi fa la bela ve tu atu ona tupu mai ai ma fia ai fo tu la fon ia wale spangal na ole e tele la no sa ia ole te sa uni te malanga tu le lot ale le wa amata i lo fa se atu lunga la wa tato lo to fa mangalo ma lo to on sa tato se umola ia tato mo le fa ngale mu lunga la wa ya la toileta po ita ya le sa po la so ya so ya le fo fa pele i le ainga to mal fa na ya va pe al fa na ya salo sa ala ya no tu po fo la to ta ave pel sele sa le iwa tato fu tama ya o telefato ruana famna tu ya ava be va ya fa na wi te mai te no wala ya la sa o so fa pe ata mai la sa vai mai te mai la ta te mo le to file mo wala ma ono sa ya la fu mo sa la to le zona le ola tu boa yo pe fa tala fo o so le to ititi le vota tu la ve o se o tangata le vai se le ya alme fa tai o le sa ngole muta to o mai mau tai me tai fo ye msalo pe o fa le tonu fo ilona ma fa le nei aso o ani me tu pu ilona so i fuanga la ta to te le o ilo atu le o te u se ai fa pe ya ma le fa manat ya so te loe ma le volta se e tu le tonu a onga ele onga le au te mo voia pe o le tele o tamaiti na le tu ia tamaiti ia no la to fu winga inu o mai ai e mai foi la ma winga tau fa vesi tonu ni si o onga i sila pe o mai inu o mai a fa tai o i swinga o le tamaiti na o mai atu no mama ia i program foi o la wo i swinga o fa tai foi nei matua o le taimi e vile ia o ngai matua o le fa no mai o matua ma foi le na le ko le ni le o ki la ni tangata ese nei o mai la lo visa ia sulfai
Fato au mai lo le inu no fo ai ma o ngai. Ya pe yo le ai si tatu ta mai titi ni winga fa pe tono se a nga po se fasenga wa fa ta o mai le ta le a o ma le fase. Io. O te talanoa fo I nai whaiao. Mātou te talanoa fo I winga fo I whawhitauri wai whai fo o whawhitauri o alamu whanau witi le au tupulanga. I lunga au wala le whea ngai ma leo leo. Ia ai whamatala fo I nai whaiao nga ia. Ia whawhitauri fo ai le tupulanga lava lea. I to tonu fo I o lātou a onga ma vasenga o lātou a o wina. O le tūlanga lo iei. Wa ma malu lava ia tūla whono le tunu. Wa sāne I e so o ngā tāngo fia. Se tamai tisi pe te tano e tā ofi po le asa tūlanga iei. E se sāna e pa iai. Pa tūlanga o whaamatalanga e matua whasa. Ia peila wala o wa iei tamai ti wa lātou I loa inga le tūlanga le. Ia wa whai ale o lātou wha le tonu ma le se ai le wā ina ai la ia tonu o wasenga nei e tau wau. Peto tasi to rua tamaiti e whawhita uli pe taimi uma. Wa alu la le taimi o le whai a onga e le tau mwhainga e whawhita uli o tamaiti nei to rua. A le mata fua le si to rua se furu le fia maua le a onga le na lai ona au mai e mātua te tono le a onga. Ia fia maua le a onga. Mor le lumanai. A le to tasi to rua le o wha le anga ina uma i le taimi o le ona o a mionga le tau pulea ma tūlanga whapea. Ia. E toi whapea tau lava ia tātou mātua ona mata I tū ia winga ma tūlanga o a tātou whanau ia a whapea o lo watari I po lo whawhine le e whatupu versi tono le aonga. E matua wha e ele whanofo I lalo ma tala noa a o inga le lei. Wa le stūlanga na o le e o le si masau salonga o le whapea. O le whaamalama e le sau el tamai titi rea o le whaamalama le te tonu I whaafitauri le te tupu tono le ainga. Le sau wai. Wa vaenga la almea la I ona mi o whaapea tamai titi lea. O a tūlanga o I ai tono le ainga le vāo ma mātua e whaape I le o langa o lo ola e ai tono le ainga. Wa o tūlanga nā lea o vava ia le ia whaia onga maisi matanga luenga le malo. O le whaafita uri le ma ele I whanau wifo tamai tisi whaapea. Le whanau wifo a tātou tanga I fo I tele o pepe o le mala nei o nai tamai la iti fo le file mu mata ata. A o le ale taimina tūia I kuta I ngā winga whaape nei le taupulea. E ele mafuanga, o lona winga mai tutono le ainga. Mai tutono le mele ia. O masa saloka na ia. O le mea whaala le o tātou tala noa le tūlanga le ia tātou amatu. Ai meisi tātou Samoa. O le ingoa o Samoa le tau ave tātou teimi umalapa. Mantua o le tātou ti tono le atu nuu. Tātou tino nofo ti tono le atu nuu. Ese uma ia atu nuu le ia tutono. Ese maoli, ese Samoa tonga. A whai ai fo o le Samoa, o le Samoa. Mo le ale tau le lei o Samoa, tau atuloa o le Samoa le e wha le anga ina le a, mia, mo le anga fo tātou le nātai. Sa le lei. E te tau ona tātou no fauta fo tūlanga ia. O lau fautuanga lava ia, ona o lea o te tala noa, te lo whai a onga ia e malatou whaafitauri. Mo tātou a ia ma, tātou whanau. Tātou mata I tū lei po o awinga ia pe ei, po o le lei tātou tamaiti, po o lātou le whaatupu mise. Wa o o le tele fo o le whale tonu o nai mātua ia e tau mawhai ia lātou whanau ia maua se lumana I manuia, ia le lei a o a onga. O leo o tu umai a onga. Ia a leo tau le lava le taime e a o inai lo tātali. Taru ele whaafita auri le whaatula I mai lisi tangata le. Mai lisi a inga le. E te tau fo e ona o wita le a inga le ona le tamaititi le. Ia ula le. O wa le o te tau mwhai la whanau. A le whala me lawe tamaititi. A le whala ia. Ile ngata la il tamaititi a le a inga le sau. Sau ale, o le sina vaenga le, o le sina tu o whaafita auri le whiangai mina I whaiau.
tele taimi alu tau fo ile ami o tau mai tile to tasi to lua au ole o ina ila tau mai tia le fi le mu fi a o ngare to le seka e alu mingo le ngalu ngai fai me le fale pe o watari ya fai la ngalu o lo wa fi fai la ngalu o lo walofa fo ile na ile lumana i o la fana lo walofa le na ile lumana ele mai fa tong le taimi ne fa faingo fi o light ya sa ia wa le tulanga la le ia wa tau si te sile fo ma tau tanga i le tele o fa fita uri ma sol tu la fono le ia o fe na o mai ia tangata nei fe na tupu mai pe le vaenga la ta tau lava tu mo ta tau tangata ma ta tau fanau ta tau te manu le suafa Samoa ta tau te manu le fa o ta tau Samoa na fo e to te sila a tu la i mai se tangata Samoa po se pito Samoa e tau ua ta tau te tu luna ma ta tau patipatia wa fo Samoa o le tangata Samoa o e ma tau tia lo mimita le tangata Samoa le o fa manuia ina e fa pena fo la pe ta o Samoa le o fa so tu la fo Samoa le o matanga ai ia ta te fa pe i fo ta ro fa e ta te matamudi fo ele anga o tono matonga luenga o fia tau sanga o whainga longa i ilu. Tōna mga ngalma. E ia le taimi e whapea mai e ia le au parangi. Ia e whain tū tangata. O whapea le au sole. Alo whai. Tasi la vale tangata le ana whai elme a le o tau o Samoa uma. I le aia aisi. Te mana tua voina i uso le tō ngalu. Ngale ngalu e au gila ni sa whai vola tau tala le. Whainga tā i le watu le whaale vela ve po se fli poti mai fa la ve mai Samoa e no no fompu no wale ti ti mai pala io la la to mele fai to tangata ia o fa me o to tangata lo ia le vaenga la mai o to tangata lo to ia o falsa la fa o fa pe a wole mai le fo le apu e tasi le o pala e fa le anga o mai tonga apu le balo e fa malo asu a mai se to telo le tunu lo ngalu nei tu mu papa la mi tangata ese o taimi o tangata uma sa mo ye ngalu lu tonu so se mtanga luenga so se ngaluenga e ngalu lu e la vala to malola to manatu e fa ale e ta ua mato ile mato fa ngaluenga le lei ta ua mato o Samoa ile le mato fa maoni me umala va ia ele ai ma se tangata Samoa o manu de sua fa Samoa po o manu de sua fa lona ainga e alu finding alu nga leanga e tau mo fai lava ia ta ua mata ule leia le ngata ia mo lona ainga a o ia fo o Samoa ile va ainga isi atunu ya alu va vetu volta tu taimi ma no foi molta tu po kala me te lor tele o fa me na tu ni por kala me ole telefonal si fiele tu no ia mala to tatu proclame la volta un faile ia one mai ma wo fu se lini ia stongi ia sala ona ole se ai ma fu mai lunga ole le mala le tu la fon ia po le ngalo fo tu la fon wa tonu lava te le lo loto to fa mal fa utanga le malu le tu la fon un malava ole tu no ne pa la ole o le tele o le pisi o le olanga ia o e tele ina le mana tua inisi o tu la fon po le vesi fo ia o le tele o le pisi o le tu o le tato proclame la mo le nei vai aso ma tu va te tele mo no te ma lo foi ma o me winga luenga ia e tu la va sa lo fa fo tato tu fa me tala ga tau no foi na tu ma mo vole so na taua ia ai mato fa mo ia tu ia so mal fa ngor vai aso fa te tele lo sunga tu foi fa pele le fionga ia masanga mal mal le office fa sala u ia no fo im fa ona tu mai vai aso ta si ta to tal no ai ma mo lia tu se mato fi au taua fo ile silafia ale mamalu le tu lo fa fonga mai ma ta po ia mai al ta to ngalwenga ya le nei tu la ia fa manuia fo ile vai aso ile mamalu le tu la sunga tu fo ia mai se fo ile alo atu sa patio le nei vai aso ai fa mo ile alo fo le tua tato to e feilo ai fo i se vai aso i luma ala tamai au le nei taimi o te fa to soifua Samoa ya soifua la su manuia la vel fa i vai aso soifua la
te whaatala whātol whapoponga o talafou ma le si o whonga le laumua mō le nei awauli. Na tā ua se tase o pule ale te whātu ora po le soifua maloloina New Zealand e ātangia mai le ono si itia o tangata e awhiele Monkey Box i naiva yaso i o lumanai peitai e ele talitonunga o le ale mawalunga tele le fuainu mera e to aiva tangata fauia na le potia i le asoa nafi. Wa whaamaoni e le Monkey Box mai tutono le atunuu ma ua o atu le lua se fulu leo whainga ato o tangata ua awhia i le whaamai le atunuu. A mata watu i whainumera i atunuu i whafo. E fōlinga mai ua toi pa ule whainumera tangata na awhia i le whaamai ma e ele talitonunga o le tūlanga fo i leo le a o yeini usila i nei vai yaso i o lumana i nei. O le a yeini se tangata e toi a awhia ma pēsia i le Monkey Box ai o le a le to tele a o le i toi whaai titi ai lea whainumera. Na tā ua lea sui o le soifua maloloina. O le itu pāua li i e whaia whiusua inga maisia li se itulou. O lo o pito sile o na lamatia mai a awhianga o le vairusi. E le whaingofio na pipisi atu le vairusi mai le isi tangata i le tasi e ui o so tangata lava e mawhaio na awhia le Monkey Box. E to luani leo na whaawhianga i mas tangata na whaaupenga ina i seanga ese supermarketi Dunedin i le tausanga taluai. Wa tau au ina atu i aini whailonga o na olo la loto te tele o Constable Sophie Allison ma Detective Constable Jeremy Toski. Sa tau au ina atu i ai le tomaita i pale Mia Jacinta a Joania whailonga a le asosia leo mo e whaatino lo lato loto tutoa a whaanga solo i le fono whaletau sanga a le asosi Wellingtone. Sa iei leo i e te oluele Countdown i Dunedin. Ina ua tupuleo sa whainga lea tangata ia me lua whelua tasi o Allison sa le i whainga luenga i le aso ai o Toski sa ofu savili i lea taimi ma sa whaila na malolonga i tau mawhtanga o le awauli. Na ta ue a Dern, sa mawhaina tau fia ia leo le tangata na whaia leo sa whainga ai whato a tasi le menote. Talo na whaatino la na ngayo inga ma tau fio i se o ina taunu o atu leo. Na ta ue Allison, o le tangata le na alua te whaatupuleo sa whainga sa tofo na 5 maleanga ese. Malona whaanau ngai whaao o lava manuanga i ua o tangata se itulou. E tasel minuta ma se kone se fulu le umi na whaatino i leo sa whainga lea tangata au le itau fia loa ma loka i leo e to lua. Peo na whaamatala ina e le pale mia i le so. Watu ina atu se whaasea sa whaalapotopotonga i whina wina mata upu ia te tau o tangata. I le komisi mo mta aptau i pisenisi po le Commerce Commission. E whaasanga le company wa alele le Jetstar o nei whaapiolo o ita ina se tangata whemala ngai e winga ia lato wa ia te tau. Ma lele mulimuli ta il tu la fono whaatawa inga tala whia ngai. Na ta Well Consumer New Zealand a tonu ua misi e pase se le Jetstar le avanua i tau o lato tutongina e anga vaai au nangai pe o whale no whai o ta avale whaonga mo sina taimi po se isi fo i whainga malanga i se isi company wa alele. A whaatuai pe tolo poni whainga malanga ona oni mafua anga mai le company pe mafua fo i ona ua tele atu tangata e tutongi pase se ise malanga e tasi oni whaafi tauli wa alele po le ngase fo i o au whainga luenga e yeile matafa i o le company wa alele toi whaafo i eitu pe tangata ma toi whaafo i tau sa lantou tutongina e mafua ona ua tolo poa lantou malanga pe whaatuai fo i pe ona sauno le pulisili o Consumer New Zealand, John Duffy. Na sauno Duffy, o lo whaawo pe ona tauli maina le Consumer New Zealand, le tele oni whaasea mai tangata e whaongaina le tautua le Jetstar. E winga i whaamatalanga lo tu ina atu ia i lato, pe a o ina tolo pōwhai ngā malanga pe whaatuai foi, ona o mafuanga mai le company lava lato. Na ta ue Duffy, sa whelo i ato foi le ea ni usila i le Consumer New Zealand ma toi sui eila lato upenga ta whailangi. Ma whaatu langa ni ta iala mō tangata whemala ngai e a awhia ona o whaafitauli mai ala tau whainga malanga i tutonu lava o ni usila. O lo numero mo Wellington e le siti al foi numero tangata e a awhia le COVID. Le ua i le talitonunga o i lato o iaito mai o whaama i pipisi ma le soifo maloloina. O le isi lea ngalo le COVID-19 ua pepesi i tutonu ni usila. Na ta ua i whainumera ale mtanga luenga le soifo maloloina i tu malo Wellingtone porirua kapiti ma le Hunt Valley i le asonga fua. E whaalua ina pesi lea tufo i le whainumera o tangata ua awhia le vairusi na ilo le isi vai aso i tu atu. O lo manino le mawalunga atu whainumera o Wellingtone ma le Hunt Valley na ilo isi vai ngole atunuu. Peitai
o lo o si pea I lunga o whainumera I si vaenga o le atunuu. Petu so le 9% o tangata ua awhia I le atunuu e mai Wellington e male hat peitai o le asolua sa ilunga la ititi atu le 15% na ta ua Michael Blank o le University of Canterbury. Ilona manatu e fallinga mai o le a le isi ngalu o le whaama I le atunuu, ma o le ua isi suinga po vaenga fau o le vairusi I tutono New Zealand. Ai le o toe mamau ai tau nuu fo isi, ona o le ua tatala fai tuto o le atunuu I tangata malanga mai, o lo maawalunga le puipuinga o le atunuu, ona o le tele ua mai atu I puipui o le COVID peitai, a fai e whaapopo le numero o tangata e awhia le whaamai, o le atu si tia I fo I le numero o tangata e tau fia I whale mai. O le ato e te talaina le malola na polo kalame o visa mo tangata mai whafo iei to mai whaapitoa, whaapea ma visa mo mātua, na whaiele min staff e malanga inga Michael Wood. Le whaasila silanga mo suinga I le asoana na fi au kilani, ma o se vaenga o fōwhanga I toi whaafiso o ta iei tangata o ni usila, ma le lalolangi, o lo avea pea le lava o tangata whainga luenga, ma whaafita uli I le lalolangi peo na sauno o le min star, ma ua vaava ai ma le tuto ale malo. Ma whaalongo ia tungalunga o pisinisi, ma o le tele o ia kampani, wa iele whaatanga ngai whaafai luenga I tangata mai whafo peitai, o lo o whainga tā tele le au mai ngā o tangata, o le atoi amatalia le pol kalame o visa mo tangata mai whafo iei to mai, I lalo whaatulanganga o lo ia li taiminei, e whaato sina mai ei nisi tangata whainga luenga, mai amatatu I le selau onus fulumaka, e te tauana au sia maa ngā waa iei tangata tārsanga, o na whaasolsolo atua I le selau valus fulumaka, e silia malus fululua awhi tangata mai whafo ua tālo sanga, mo avanua ese lima selau sfultasi te tono New Zealand, talo ona tatala le visa whainga luenga, na whaasilisila fo I le maloni suinga le visa mo mātua, ma ua whaatulanga ina le siiti atu I le lua awhi lima selau I le tausanga, leo whainga o visa no fo mau mo mātua, ma o lea whaapa u fo I le tapulaa, o tupe maual tangata ina ianga waa e talo sanga, mo ia visa. O le sole a matai nai su enga wha potopotonga tau ia onga mai kalisia kerisiano, mai le atunu ato ai au kilane. I le iloilonga al komisi su po le Royal Commission, I sāwanga I tangata I lalo la lato tau singa po le vainga, e tasi le vaiaso le o le iloilonga, o le atali e te itai o ia wha potopotonga uma mai kalisia, I fesili tua inga e wha atatau I sāwanga, o le tu lafua ina o tamaiti. Wha peima a fianga mamanu angana o I whanau matupulanga, nei lalo a lato tau singa I le vao le tasi iwa limas fulu, ma le awhaiva selau iwa, o le amu mwafsilingi alfa la potopotonga kerisiano, le Gloria Vale Christian Community, pito I eita itai o le Kolisia St. Patrick's I Silver Stream, ma le Kolisia Wesley, so o eita itai o le Kalisia Angelikana I Aotearoa, o pule anga le Kalisia Katoliko I New Zealand, Methodist I New Zealand, Presbyterian Support Central, o le Church of Aotearoa New Zealand, e tawalunga I lea o ngā Dilworth, pe ona ta waile staff I lea so. Wala talawa ina ausia le afalfo I numero la au e tuto I lalo le polo kalame o le 1 billion tree po la au e tasi le piliona o fai numero sa wha amawina le asus fulvalu se tema sa mawai. E silia malfase lau fitus fulu afe leo fa ingo la au ua mai ona tuto. Talu mali tau sanga ilu afe fulvalu ma le wha naunga ina ia o atu I le tau sanga lu afe lua valu o wha alua ina le fai numera o lo o au fia I lea fai numera la au umalava ua tuto e le na o la au lo wha atupeina le malo. O lo o mata itua le malo leo no tu atu I pule ngā whai ngā malo la iti se isi pule po malo si anga wha apopo e wha atitau I le tuto ngā o la au I vau matua na ta wale min stamo vau matua Stuart Nash. Wa mole mawina ni usila le tele o le inivesi vau matua ona o le sitia mawalunga o le tau e tutongi ona o le kapone o le matafa io ia vau matua ina ia ausia matati e whaaititia I le kapone whaatasi ai male mana o ngā tele mo o loa e pei o lau papa o le pole kalame o la awe piliona e tuto o se folofulanga so whaatasi le vau le New Zealand First ma le Labour ila la whai ngā malo le tau sanga lua fulfitu ma le whaanaunga ina ia mawhai o na tutoni la au fou e tasi le miliona I le tau sanga. Ua folfola e te ita I o atuna umau o loa lalangi le G7 o la whaawau o na lātou langolango ina Ukraine po la lava le umi o na osfa ingo mea tau whaatontono mamau a Lucia le na whai e le asonga fua. Na whaia tala noa ngā taitai o ia mālo I lunga upenga ta whailangi ma sao lātou whailo ai o la whaawau o na o lātou tu ina atu whesosoani
I le militeli e Ukraine, whaape mafsosoni mo le atunuu, na ta ua fo i le NATO o le atutu whaatasi ma Ukraine, po le alawa le umie mo o mia i nai. E to asfuluiva tangata na maliliu i os whainga i le asonga fua, ma le silia ma le to ase lau na manunua, ina ua tawhana ina i mea tau whaatontonu ma maua Lucia, nisi o a aio Ukraine e au fia i Kiev, na whaawau le asolua i os whainga, ma whautua ina i tangata ina i anga i no whanga e maluai, ma i os whainga Lucia, na whaalia le Presidente o Lucia Vladimir Putin, o la lātou talia tulea i le os whainga na malepe ma whaaleanga ina ai le ala lau papa, le efeso o tai e Lucia ma Crimea, ma olo o ia tuua ina i Ukraine, na tawe te itai o le G7, e le ngā tau lea whaawau na lātou tu ina atu fsosani tau tupe, ai ole lango mo le tau singa o tangata, o le fsosani i le militeli, ma isi vaenga mo mia Ukraine. Na talo sanga le Presidente o Ukraine, Volodymyr Zelensky, i le G7, mo nisi pui ngai feo inga i le ea, na ia talo sanga ina fo ise fsosoani, e lango ina i le ngaluenga whaavao malo, le pui ngol tua o Ukraine ma Belarus, o le G7, o tunu e umia tamau a inga titele e pe o Kanata, Falani, Italia, Siamani, Japani, Britania, ma le United States. Sa iei Lucia i lea whaala putuputonga peita ina whaatea ese ina ua whaawa whaamalo si Crimea i le lua festival whaa. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O te whiwhia te whātalo whātolo tātu o tunu i saisi whao poponga le neo tautua masani e ale i telefou mai Samoa. O le so le asolo na lua leo le whontanga te itai ma whaurulunga o nisi o alwhai ngā ruenga mālo e lua, Samoa ma Amerika Samoa, e whaatala no ai le tāu o lea whailua inga, e vāwa ai ai i le hawa noa tāla whianga i e te tāuai, o na tau lai le vaai mo au o nanga SS ia ti na e le sootanga vāvā le lato a tunu e lua. E whaapitoa le mata aupu e whisota i mo le soifua malo loina, o le vaenga tau tu risi ma le tamau a inga, a o onga o whisota inga whaaneo na pō, whe malanga inga, e tū tau whaato anga maisi. E le aso mo mua le whailoa inga le aso lulo le vai aso nei. Na siasia tuai le au malanga me Amerika sa mo inisi o unanga mtanga luenga whaalapu tonga tu ma ote le tātou malo, mo le tultulo ina mata aupu sa soa lau pule le whontanga ia iulai pango. O le whina mo ulunga o le taitai o le malo e lua, e a sila tuto le au whinga luenga e malo e lua, e mata aupu na talano ina maasia ina ia maua se tali le lei, a o le ita ape le whontanga o tali malo ai Samoa. O nisi o ia vaenga sa asia le au malanga, e au fia le paka fau le tua mauta o le malo po le Friendship Park, o le whaanga solonga o ngā luenga le whaale leo ala tele anga il malai vaalele, au o nanga le tātou malai vaalele whaavao malo i whaleolo, whaatasi e ma le tātou University au au Samoa i papa ngala. O lo ye le whaamoe moe tau o lunga whontanga malo e lua, e le whaafe le malo Samoa, mai o se awano le leile mo pisinisi tu ma oti, e whaso atu e le au malanga mai Amerika Samoa, ne mata aupu patino iati na e wha awau mo le manui o Samoa e lua. O le lave le whaonga ai neo tātu tangato le talo whapas, pe awhia malanga i Amerika Samoa, o se tasi leo mata aupu o lo i minuti o le whontanga malo e lua ia iulai i Amerika Samoa, o lo i eil talitonunga, o se tasi leo mata au pole ala walunga yei whaatara noanga le asa whareilo le vai aso nei. Na talo sanga tuai Samoa na ia AVS le talo whapas, e whaawhaingo fie o tātu tangata o na ulu whale atu le territory. O loo sa o loto le whaimalanga mai o tangata Amerika Samoa ilo tātou wa tunoo, taluai o loo lato u mia tusi whalau a Amerika, o stasio vaengo whemalanga inga e o noanga i ei whaatara noanga, o le toi sila le ipe meters full faso, e whapito lava mo le au whaipis, nese. O le atoe tūtuli loa isi tasio mata open taloina le whuntanga mua, e le toi whafo ina mai leo tātou tangata soli tū la fono,
o loo ngā lulu e mau le territory. O le tau neu whaatulanga e se tula i whaaloaloa leo i luma moto le malo. Ai ta amilo a siasi e le ko vano le malo Amerika Samoa. O te hanga masani le tali malo ai Samoa i ana malo whaalolungia. E pei foi o na fui e leo mamalu le malo Samoa tui maleli whano wa le toso alo vile lua. Wha pia foi pe atau nu mai pale mi oisi atu no. Ele mai au lea tula i whaaloalo. On so oi le masasau ni ngā lotu e taita i e taita i o le Kalesia Katoliko. Le sunga la pati lui mata e linga. So oi ma le saunoanga me le fionga le kovano Amerika Samoa. Le fionga le manu peleti maunga. Fate se ma le taita i o le atunu, le fionga le tamaita i pāne mia, fia me nao mi mata afa. Fai ul por kalambio le so, e whaalo longa e whaia le luma maoto le malo, e le au malanga Amerika Samoa. Fai lo foil tamaita i sui kom sinom tanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti, e maua lunga le pui ngolo tu i nātu le kovano Amerika Samoa ma le au malanga, le eo atu le toa lua se lau malu le malo o li i matamaita i o lo tiu te ai. O lo ngā lulu e leo ina i le ngato lungo al te tele, o le fali tali malo o lo api ai, wha pea vaianga uma o lo fe malanga i ai le au malanga. E se lau fast food wono le au wha i a sori ngā tula fono na wha mawina, mai i le aso whareile o le vaiason te nei e o mai i le aso ngafu o le vaiason nei, na wha ai loa le sui kom sinon tanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti. E ui i le se lau fast food wono, peitai na wha amanino e papali i le whailo inga malau tu stala. E ai se maka upukunga, kula i mai le kakolang weekend le toa mai atu nei. Sau no papali i pea whātu sātu se lau fast food wono le uwha amawina le tausanga le nei le teime le lo tomaiti. E fitu se fulfa ua palasi mai i lalo, mai sori ngā tūla fono na wha amawina le lo tomaiti le tausanga te nei. O soli tūla fono e tolu pito i lunga na whāto a iatu le ofisa. Ka upua ia le sa whaatino i suenga i le maisa le weekend nei o le White Sunday. Ia o lo wha amawina i le tūlanga o le ngaoi i le mawalunga le iai. Ia so o atua i ma insulting words ia o upu wha aluma ia malwha o lima. O so ngā tūla fono top 3 lea po le tolu pito i lunga lea. Le sa whato ai mai ia mata upu i le weekend o mai atu. Na momoli le whaaftai al matanga luengo leo le mamano le atu nuu. E na wasao mauli le lo tomaito le nei foi tausanga. E le iai se ola na mau a o se alo foi po se whanau. E pei o na tūla i mai i si tausanga o mawai. O tala fawia mai sa moman wia le ni aso whaasoi foia. Sa o ai faila uli o fa
au tino mai e te alofa e a pele ai ina ne io utawana unai no mawhawhau ai le tau wane au ita I se whatatau to see tangata ai leo te tui tui atu ngai ole fai toto a tonu e te talaina mai dia I so alofa vai puna e manina I loko te patu I siotino ai le tau ma te watili ai lo ino ino ai I lea o le pau I le pau palai ona o alu atu e te ina Samoa ni o alofa anga moa si tangata ai wi leo te tui tui atu ngai ole fai toto a tonu e te talaina mai dia I so alofa si tangata ai wi leo te tui tui atu ngai ole fai toto a tonu e te talaina mai dia I so alofa a tonu e te talaina mai dia I so alofa a tonu e te talaina mai dia I so alofa Sa o su e masa ili au
Awasa payola umiti Mo maleananga Vaya oele suiti Tau sani mayo manu Alu oleva beao Ile manongi Manongi o fungalao Sa o su e masaivi Awasa payola umiti Mo ngaleananga Vaya oele tau sala Ua miti ia ilela Le sau avea mau Le malingi o loi mata Tau lava ina o te patu Susana mai o manu Pale mai a o so manatu Mo ngaleananga Vaya uile tau sala Ia ilela Le saua vea mau E malingi o loi mata Tau lava ina o te patu Susana mai o manu Pale mai a o so manatu Mo ngaleananga Vaia oile tau sala Mo ngaleananga Vaya uile tau sala Mo ngaleananga Vaya uile tau sala Le atu wala foi ya moa Olo susulu mai pe o se ata wanga foa Tama le felela be se masina atua Afaya timu ia malaina la malanga Be afa solo atu le fasa le anga Le vai luanga mataki tuna ifa mai loa Le ayo sulu fa inga o lo mapusanga le na Awesa mo ai falonga Ata mai le longo Wane ye ofo Ole felela uanga solo Sabo ai falonga Ata mai le longo Wane ye ofo Ole felela uanga solo Afai te pita ma fai le vai puno le ola Le vai ole li masasa ono ma le vai fanua nua Me te tama fai le tane ma le vai ole li ule pave Sonse fa la ve ma kulolo to ai leo sange Mai moma si ufaga e fea ngai mama le filinga O fanua tano e pau mai ai lau sinasina Fa amanu no le ta ele ngai sama mea Ma tu i tu e fui fatu o ma o talalena Awesa mo ai falonga Ata mai le longo Wane ye ofo Ole felela uanga solo Samo ai falonga Ata mai le longo
felela ua masolo. Sa wia e lau paanga se yo tae ba I whanga. O ia I o tole a koa mare a o ngā nai tama. E tō ao felela masani I uma whana whana. Le se pona te oro tuna o le ata lava. La one o ne masi o na la whanua. Se senga I o whakonga pe a suru ngele la. O le vai fuko le tola wangi pisanga. Malua I o whakonga ma e mwene ti I pele la. A wensa mo ai whalonga. Ata mai le lo nelo. Ole felela ua masolo. Samo ai whalonga. Ata mai le lo nelo. Wane he ofo. Ole felela ua masolo. Samo ai whalonga. Ata mai le lo nelo. Wane he ofo. Ole felela ua masolo. Samo ai whalonga. O le whawhama tautua ti whonga no mua nei teimi o le auli.
E le whasitilanga le nei o le whanatanga le maftanga whaifi au porirua, maftanga whaifi au Samoa porirua. Vi ia le atua o mapu mai whanua le whenga iai ma whanatanga whane kālesia le nei vai tau o le tausanga. Tari tonu ma le noto whafta iai le atua o lo manuia lau sunga le te whono, sunga le whewhau to ina, ma le mamalu o lau whainga luanga pa ia le atua le tātou nu nei o porirua. I le awa tele ma le whaaloalo, whaelo atua i o le awhaia le tātou whono i le asolua asau, le aso sifuru ma le valu o ke topa. I le malu le kālesia e whakasa i porirua, no whanga ono la te te whono, o le taimi le whono o le se fulu le tai au. O ifo inisi o lau whainga luenga i fia awai mai, ta tala pe le avanoa, a wā momo nā o le nei maafutanga, ma le awa tele ma le whaaloalo e tauai, e e whaafutai e tuai i le whaafonga mai. Toi lua sifuru tasi minute o na kolosi whaileo whaasala launga mai Samoa, a maa long whaafutai e tu le tunu ula wai mai e tātou whaasala launga mai le tai au, mai whaafifianga o leo uli.
Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga le laumua i Wellingtoni. Fafau ina malosia le tu ina na la pele uele to sau tangi ai ole fatu ina walele malu ese ole lupe safa pele pele tu fasili ai lo ulo otto ta umaya ulo ulo otto Si ua sili malele ya oilo wau Ule lava oili fi a utele tau le pua mawhai tau Ma I mau pe ana I ei se whai to a ngai le fatu Ta tala o mana Mati ngā olo u whakawa wa uma umatala E hai maso wa ngana Sama fua anga le tui na naua toa male oa Lau pele lo wa lo whamu oe E le tau wha I lo la leime uma A toa malo wa lo wha Lau pele wa le no male oa Casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino 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 potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata, casino tau fa alata, casino tau lama lama, e
Casino, 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 potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tauria le tele o aso chepo inar fata fata. Casino, casino, wana ola ino ino. Ine papalangi, ile amio pio pio. Wa umama tatu pesa teio matotino. Na ai eto masine le ai ninifo.